Renouveau télé flebo ambe awfo ka fawiye ka kaw bisimila renouveau jabarani o sanfɛ ni y'a ɲɛ jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kan jɛmukan min ni ale bɛna sigi farafina musow olu tɔgɔla don o kama n'o ye 31 juillet ka se ka nin baro in wele bila maa caman nka sani an ma welelenw olu dan tigɛ min ye baro ye a bɛna kɛ ne ni barakɛɲɔgɔn Umaru Baro Sidibe fɛ baro i ni ɲantuma ayiwa bi de i bɛ ne wele ko baro kɛ n burankɛ i ni ɲantuma ayiwa n buramuso k'i fo ka sɔn ka n fana wele n kana jɛ an ka jɛ ka ni jamukan in la ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ n b'i fo ka filɛbaw lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen fo k'u to u sigiyɔrɔw la n ka burankɛ n'i y'a ye n ye ta baro la a ko kɔrɔ ko waati ka kalan ayiwa an bɛ waati min komi sisan n'an ye kow fɔ o fɔcogo la ka se ka baaraw tilen o b'a to jotigi ka jo jalakitigi ka jalaki minnu ma faamu sɔrɔ olu ka se ka faamu sɔrɔ o de y'a to n ye baroya in ta Adèle o ye tiɲɛ ye nka ji t'a tɛmɛsira bila ayiwa an nata ni nin ye bi o tuma an bɛ segin k'a fɔ kanubaw ye k'u bisimila aw ye an donkan faamuya o b'a yira k'a fɔ ko jamana an kan ka dɔ fɔ waati bi cogo min an kan ka dɔ fɔ min ye juillet kalo tile 31 ye don gansan tɛ farafinna wa min y'anw ka jamana yɛrɛ n'o ye ba Mali ye baro anw ka musolakaw u b'u jɔyɔrɔ fɔ a ko in na ayiwa hakilila ni waati fana man ka tɛmɛ anw ka musolakaw kan a nana bɛn ni waati fana ye min ye gɛlɛya caman ye o bɛ jamana kɔnɔ o musolakaw kun kan baro hakilila nin kan ka kɛ waati ye dɔ ka fɔ Adèle i donkan an ɲɛna i ye mun fɔ o de don i n'a fɔ i y'a lase cogo min an bɛ journée min bɛ n'a bɛ wele ko journée panafricaine des femmes an b'o hukumu kɔnɔ Renouveau TV kɔni anw ye layidu ta malidenw ye koba o koba kɔni a bɛ kɛ jamana kɔnɔ ha ka ja diɲɛ ɲɛfɛ anw na maa wele maa minnu b'a kow ɲɛdɔn ka se ka sɔnni sigi a kan ka lamɛnbaw filɛbaw k'u la kunnafoni to dunkan ani ladiriya fana kɔnɔ k'u to u sigiyɔrɔw la o hukumu kɔnɔ i n'a fɔ i y'a lase cogo min an ye wele bila maaw dɔw ma an hakilila an na kuma t'i bolo ayiwa n'a ma ɲɛ musow ka kɛnɛ don e ye cɛ ye kɛnɛ kan an b'a to i kan ka maa welelenw wolo bisimila bonya an b'an la an ka maa welelen fɔlɔ o ye madame la directrice de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille aw y'a faamu ko madame Tunkara Sophie Soko ale b'an bolokɔrɔ nin waati in na jango ka ministre min ni ale bɛ promotion de la femme kunna ka se ka o nɔrɔ bila nin kɛnɛ in kan madame Tunkara an b'a fɔ bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ ayiwa an ka maa welelen filanan o ye madame Keita Fadima Tal ale ye directrice du programme national de lutte contre les violences basées sur les genres bamanankan na o de k'a fɔ olu kɔni kɛlen don ka miirina bila miirina min ni u ka baaraw bɛnnen don ka se ka muso minnu n'u ye degun sɔrɔ walima gɛlɛya ɲɛsinnen don muso minnu ma ka se ka olu tɔbɔtɔ ha ka ja k'olu ka hakɛ ko o lakana madame Keita an b'a fɔ i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ an ka maa sabanan o tɛ maa dogonen ye ale ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ bɔlɔlɔ siraw kan ha ka ja telew ani arajow la musow ka ɲɛta o sabatili hukumu kɔnɔ Kumba Ba ale fana b'an ka kɛnɛ kɔnɔ Kumba an b'a fɔ i bisimila i yɛrɛ y'an ka baarakɛ ɲɔgɔn ye Saha Sidibe n b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka Adèle fana fo aw ni ce aw ka weleli la Adèle ni ne kun y'an ka maa welelenw ye dɛ ayiwa baro ɲɔ ka ca bugu la kuma min n'o b'an bolo bɛ o b'a to an ka kalaya ni ka se ka don baro kɔnɔna na an y'a yira lamɛnbaw la k'a fɔ baara in bɛ bila min ye farafinna musow olu tɔgɔ la don n'o ye journée panafricaine ye fɔcogo wɛrɛ la juillet kalo tile 31 o don la ɲɛnamayali kama nka anw y'an sɔnni sigi gɛlɛya min n'o b'an ka musolakaw kan an bɛna baara sigi ni o ye o tuma ka se ka don in yɛrɛ kɔnɔ n bɛ a daminɛ i y'a fɔ ko Kumba ka wuli ka jɔ ka bon ale bɛ musolakaw bɛ koko la a bɛ o la nin don ye musow tɔgɔ la don ye Kumba an bɛ fɛ i ka hakili jigin kɛ don in yɛrɛ n'o ye juillet kalo tile 31 a nana cogoya di i ka se k'an bɔ dibi la Adèle an bɛ foli bila fɔlɔ an ka ɲɛmaa fila min bɛ tabali kan k'u fo n'o y'an ka directrice nationale ye ani an ka directrice min bɛ an ka ɲankata jugu min bɛ da musow kan ka da u ka musoya yɔrɔ kan Sidibe c'est important o yɔrɔ ka fara kan parce que cɛ caman bɛ keleya violence munna t'anw fana ka violence fɔ u ka violence tɛ fɔ parce que violence tɛ diriger cɛw kan violence tɛ diriger cɛ caman kan ka dɔw ka cɛ ya cogo kan mais a bɛ diriger anw kan ka da kan parce que an ye muso ye kan tɛ dɔ wɛrɛ ye ko muso kɔ o de y'a to a bɛ fɔ violence basée sur le genre sɔnni an ka so ma an bɛ don in mais an bɛ don min na bi n bɛ foli bila fɔlɔ ka taa an ka ɲɛmaa ma n'ale ciya n'o ye Kama Sakiliba ye parce que nin don kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye 31 juillet ye an bɛɛ b'a kɛ Mali kɔnɔ ale ka bonya de kɔfɛ an ka ministre mana bɔ yen ale de ka don ye nin ye barisa ale de ye Mali ka musobɔ ye
mi be organisation panafricaine yɛrɛ kɔnɔ nin ye farafina musow bɛɛ be jɛkulu kɛrɛnkɛrɛn min na min ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi nin jɛkulu in ka kɔrɔ ni jɛkulu caman ye barisa ale bangena 31 juillet 1962 donc jɛkulu min don an b'a presque san 60 de la ɲina donc ale ye kɛlɛ caman kɛ walisa farafina 62 b'a sɔrɔ farafina caman jamana caman ma indépendance sɔrɔ dɛ donc farafina yɛrɛ jamana caman ka yɛrɛma hɔrɔnya an baw de n'a mamusow de wulila ka se ka kɛlɛ kɛ cɛw yɛrɛ ɲɛfɛ dɛ cɛw kɛrɛfɛla yɛrɛ tɛ cɛw yɛrɛ ɲɛfɛ walisa conscience anticolonialisme ni indépendantisme farafindenw ka wuli u ka kɛlɛ kɛ u ka se k'u yɛrɛ bɔ nɔgɔ la nin don in maliyɛnw kan k'a faamuya k'a fɔ nin y'an yɛrɛ den de barisa an mamuso an'an bamuso ala k'a da yɔrɔ suma n'o ye Awa Keita ye ale tun b'a tu tigɛ yɔrɔ la journée in yɛrɛ kuma nana fɔ Bamako yan de ale tun ye député kɛ ale tun ye député a kuma nana da an mɔkɛ Modibo Keita de kɔrɔ ale ka sɔrɔ ka ɲɛmaya ta k'a di Awa ma Awa Keita ka sɔrɔ ka taa n'a ye farafina musow cɛla Tanzanie b'a kuma b'a fɔ ko Tanganyika Tanzanie a Jabala la n'o y'a capitale ye Dar es Salaam donc 31 juillet jamana 14 de tun bɛ yen farafina olu de ye nin tu tigɛ ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen in ta kɔfɛ don in ma ta 31 juillet 62 a taara fo kɔfɛ 1974 ni ma fili a sɔrɔla ka décréter ko an ka 31 juillet kɛ farafina musow ka 8 mars ye 8 mars ka di dɛ mais min y'an ta ye o ye nin don in de ye ayiwa Adel hakilila kuma wala ko la kosɛbɛ nka ne tun b'a fɛ ka directrice madame la directrice n'o ye Sophie Suko ye o de k'a fɔ aw yɛrɛ ye ɲinanta in bila hukumu jumɛn kɔnɔ Sidibe kuma diyara n ye yanni n ka don kuma la an bɛ foli bila bɛɛ lajɛlen ma ka foli bila Kumba ma Kumba kɔni o y'an dɔ ye a bɛ kɔnba la musow ka hakɛ ɲinini de kama ka foli bila n baarakɛɲɔgɔn ye ka foli bila aw yɛrɛ ye bonya min ta k'a da minisiriso kan minisiriso min ye muso ni den ni denbaya olu ka ɲɛtaga sabatili ko la ka bonya ta k'a da a minisiri kan n'o madame Wadije Fune Kulubali ye o fana ye ne sugandi ko n ka na ka na a nɔrɔ bila yan donc k'aw fo ka barika da bonya la ɲinanta ni le 31 juillet a bilala hukumu min kɔnɔ ɲina ko Mali togodala musow olu de ye an ka balo ɲuman sabatibagaw ye mun nana n'o hakilina ye min nana n'o hakilina ye parce que organisation panafricaine yɛrɛ Afrique fantan 4 bɛɛ la olu yɛrɛ ko de ko k'a fɔ ko Afrique musow ye balo ɲuman sabatibagaw ye donc yan anw y'a ta k'a da togodala musow kɔrɔ o b'a to n bɛ madame la directrice ɲininka Mali musow yɛrɛ aw n'u bɛ ɲɔgɔn kalama wa aw n'u cɛ ka surun i tɛ segin ka ɲininkali kan cogoya wɛrɛ la ɲininkali kɛ aw n'u bɛ ɲɔgɔn kalama wa sabu maa caman b'a fɔ Bamakɔ musow olu de kun kan ko kumaw bɛ fɔ i dun y'a yira k'a fɔ kuma min fɔlen don n'o ye ɲinantɛmi ye a bɛ togodala musow olu ko fɔ o kuma n b'a ta bakuruba la i ni musow bɛ ɲɔgɔn kalama wa ne ni musow bɛ ɲɔgɔn kalama musow bɛ cogo di bi musow bi an bɛ bi min na musow u ka kɛnɛ dɔɔni parce que n'u ye dɔɔni da kan i bɛ fɛ ka mun fɔ o la n hakili bɛ jigi ɲangata min b'u kan n hakili bɛ jigi gɛlɛya min b'u kan sɔrɔ ta fan na n hakili bɛ jigi gɛlɛya min b'u kan degeni ta fan na n hakili bɛ jigi gɛlɛya min b'u kan hali togodaw la o de kama n ko dɔɔni u ye faamuyali kɛ dɔɔni ka da kan kabini minisiriso in sigira ani musow minnu bɛ baara k'u yɛrɛ ye hadamadenya ɲɛta sabatili kama ni Kumba b'o dɔ la yan bi arajo baarakɛla don mais a jijalen bɛ o fana la a bɛ baara kɛ hadamadenya taabolo sabatili kama olu bɛɛ de bɛ faralen don ɲɔgɔn kan musow ka ɲɛtaga kama ka musow ka hakɛw la fasa k'u la sabati d'accord
Adel, ne tun b'a fɛ ka madame Madame Keita Fadima Tal ɲininka ni ɲininkali kelen na o de ye k'a fɔ tiɲɛ no e bɛ yan hukumu kɔnɔ min ni gɛlɛya min ɲɛsinnen no musow ma ka ɲɛsin u ka musoya hukumu kɔnɔ an b'a dɔn o gɛlɛya o caman dɔnnen no e yɛrɛ bɛ se k'a fɔ musow bɛ lahala jumɛn na bi Mali kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ an da don e ka programme baaraw hukumu kɔnɔ gɛlɛya wɛrɛw jumɛn bɛ musow kan. Merci. Renouveau mɔgɔ yani i ka ɲininkali jaabi n bɛ hakɛto ɲini fɛ n bɛ foli dɔ kɛ an b'aw yɛrɛ fo fɔlɔ renouveau mɔgɔ aw minnu sera ka nin waati kunkurunin d'an ma an ka se ka hakili falen falen kɛ anw bɛ yan an ka ministre so de tɔgɔ la n'o ye ministre de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille n'o ye madame Wajije Kule Kulibali ye anw bɛ ale de ka hukumu kɔnɔna la yan nɔ an bɛ min fana kɔnɔ yan bi n'o ye journée panafricaine des femmes ye n'o ye musow tɔgɔla don ye hakila anw yɛrɛ ka na nin sigi in na bi a bɛ se ka justifier puisque n'i ko muso i ko muso ka degun puisque i yɛrɛ ka question ye i ko k'an bɛ cogo di bi Mali kɔnɔ hakila dogolen tɛ mɔgɔ si la bi Mali muso bɛ dusuma kasalen don bi cogo di k'a da ɲangatan kɛlɛ min bɛ ka da an kan don o don fo ka taa bila saya ma sisan fɛn min man kan furu kɔnɔnaw la donc Mali musow bi an bɛɛ man kɛnɛ an degunnen don fo k'a fɔ k'an degunnen don denmisɛnnin fara ma o t'a yɛrɛ hakɛto o t'a yɛrɛ ko jamana ye fɛɛrɛ minnu bila sen kan hakaja ONGw bɛ wulikajɔ min na ka musow lakanda o t'a yɛrɛ ko o fɛɛrɛw tɛ dɛsɛ kelen no niveau la o fɛɛrɛw ko u tɛ ka se ka u ka effets produit ka ɲɛ bon an tɛ se k'o fɔ barisa directrice sigilen no i ɲɛkɔrɔ o de la i tɛ se k'a fɔ wa ayi o tɛ ayiwa an tɛ se k'o fɔ parce que an ka baara a bɛ komi sanji kɔrɔ wɔsi de don ONG bɛ baara la kosɛbɛ togodaw la ministre so yɛrɛ ka bolo fara minnu bɛ région kɔnɔ ni cercle la olu yɛrɛ bɛ baara la kosɛbɛ mais an bɛ ɲangatan gɛlɛn minnu fɔla tan c'est pas parce que baara tɛ ka kɛ mais hakila an k'an ka jateminɛ de kɛ a sababu ye mun ni mun ye fɛn ninnu sababu ye mun ni mun ye sinon baara bɛ ka kɛ de sanji kɔrɔ wɔsi de don voilà an k'an k'o de ɲɛɲini kun jumɛn de la nin ko ninnu bɛ ka kɛ mun de bɛ ka na n'a ye mun de bɛ k'a caya o de kan ka ɲɛɲini hakili an kan ka hakili jagabɔ caman k'o yɔrɔ la Umar Baro nin b'a to ne bɛ ɲɛsin n denmuso ma kɛnɛ kɔnɔ sabu directrice don nka anw y'o olu fana da buramuso sira b'i bolo madame la directrice ni ye madame Keita ka kuma lamɛn a y'a yira k'a fɔ baara caman kɛlen don o ni ye e ka cakɛyɔrɔ yɛrɛ fana lajɛ aw sigilen de don musow u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min ni ka u yɛrɛ ta waasa n'o y'a sɔrɔ gɛrɛntɛ min b'u kan u ka bɔ o la daɲɛ kelen u ka bɔ jɔnya juru la nka n ye ɲininkali fɔlɔ min kɛ halisa ka sigi a kan n'an donna musow kan aw ye baaraw jumɛnw de boloda minnu ni olu yelen don k'a yira k'a fɔ ko aw ni musow bɛ ɲɔgɔn fɛ Mali kɔnɔna na o diyara n ye Adel o diyara n ye kosɛbɛ baara caman bolodara baara kɛra baara caman bɛ ka kɛ fana n'i y'a jateminɛ hali nin programme min filɛ ni madame Keita b'o ɲɛmɔgɔya la o ye baara bolodalen dɔ ye walasa u yɛrɛ y'o kɛ kɛrɛnkɛrɛn a dan ma ka baarakɛlaw d'a ma walasa fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ musow ka ɲangata na nka a y'a fɔ cogo min na o kelen de don n'i ye se kɛ Mali musow ye u tɛ bɔ so kɔnɔ n t'a dɔn min de don bɛɛ sɔn jalen bɛ bɛɛ dusuma kasalen bɛ est-ce que i yɛrɛ kan k'i denmuso yɛrɛ di furu la bilen i bɛ siran parce que fagali min b'a da fɛ tan a tɛ ka dabila kelen kɛra ka fila kɛ ka saba kɛ a tɛ ka dabila ɲinan yɛrɛ min kɛra ɲinan ala a cayara dɔɔni dɛ madame Tunkara sɔnni an ka se saya in ma n bɛ fɛ aw ka baara aw ye mun de kɛ n'a yelen don n bɛ fɛ mun bɛ dibi la ni maaw m'a ye i k'a labɔ kɛnɛ kan u ka se ka dɔn ni ala sɔnna donc yan'an ka se programme yɛrɛ ma i y'a dɔn politique de b'an bolo ministre so bɛɛ bɛ baara kɛ fɛn dɔ de kan n'an b'a fɔ o ma ko politique o ye politique nationale genre kabini 2010 Mali y'o adopté baaraw de bolodalen b'o kɔnɔ baara minnu bolodalen b'a kɔnɔ baara kan ka kɛ walasa musow ka hakɛw ka sabati baara kan ka kɛ walasa ni ɲangata minnu filɛ u ka dabila baara kan ka kɛ walasa musomaninw ka don kalan na komi cɛmaninw bɛ don kalan na cogo min na bɛɛ ka hakɛw ka kɛ kelen ye kalanyɔrɔ la
fo ka u tila kalan na baara kan ka kɛ kɛnɛya ko la baara kan ka kɛ musow ka sɔrɔ ko la togodala musow baara kan ka kɛ olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo di togoda la barisa n'i y'a jateminɛ togodala musow u bɛ baara kɛ baara si tɛ kɛ togoda la ni muso t'a la nka a retombe ba tɛ muso kan donc o fana bɛ politiki kɔnɔ baara kan ka kɛ sɛnɛ ta fan na bagan mara ta fan na mɔni ta fan na hali yirituru ta fan na pour que togodala musow fana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min o ye politiki ta fan ye. Madame la directrice i ye caman fɔ o bɛ anw ladon musow sabu an y'a fɔ dekun de bɛ musolakaw kan i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ dekun bɛ musolakaw kan anw bɛ a daminɛ an bɔra dekun dɔ kɔnɔna na sisan n'o ye CEDEAO tun ye dekun bɛ da anw ka jamana kan muso caman tɔɔrɔla a waati la hali bi muso dɔw b'a la k'u bɛ la ka kule a kunkanko kan madame la directrice aw sera ka mun de wale dafa ka se ka musolakaw u dɛmɛ sabu aw ka baara ye dɛmɛ de ye aw ye mun de baara bolo da n'o ye musolakaw dɛmɛ Mali kɔnɔna na. Dɛmɛ ta sira fɛ hali bi Adel n da ma se min ma o ye cakɛda dɔ bɛ yen a bɛ musow dɛmɛ u ka ɲɛtaga sabatili la ka wari d'u ma u ka se ka wari la baara u bɛ fɛ ka fɛn min kɛ wari bɛ d'u ma u bɛ baara kɛ o kɔnɔna na n'an b'a fɔ fond d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant donc o fond bɛ yen n'i y'a lajɛ nin gɛlɛyaw daminɛna o y'a sɔrɔ fond ye wari di muso caman ma parce que fond a bɛ baara kɛ gouvernement ka wari la ani bankuw fana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo olu fana bɛ wari di muso entrepreneur baw ma minnu taalen don ɲɛfɛ kosɛbɛ jago la u bɛ wari d'olu ma u b'u ka baara kɛ u b'u ka wari sigi donc gɛlɛya nin nana sɔrɔ yan'an ka se hali embargo ma crise ni bana in min y'an sɔrɔ ta covid-19 donc o nana sɔrɔ u b'o lahalaya la o covid yɛrɛ ye a muso dɔw sɔrɔ dugu wɛrɛw la u ye kalo 6 kɛ u ma se ka na donc i taara i ma fɛn sɔrɔ i bolo dɔw wola i ma fɛn sɔrɔ a kɛra cogo di a gɛlɛyara donc o gɛlɛyaw bɛ yen dɛ mais an bɛ yɔrɔnin min na bi hali bi fɛn bɛ k'i timinandiya u ka se k'u ka u ye minnu ta u bɛ k'o sara dɔɔni dɔɔni ani ka dɔ wɛrɛw d'u ma u bɛ se ka u bɔ u yɛrɛ la cogoya min na a bɛ baarakɛminɛn di dɔw fana ma dɔw fana ta ye baarakɛminɛn ye ni ne ko taara sisan n bɛ fɛ ka safunɛ de dilan ou bien ne taara sisan ne bɛ fɛ ka nakɔ de da donc nakɔ bɛ yiriwa cogo di a bɛ se k'o minɛnw fana di yan n ka baara kɛ n'o ye o fana fɛn b'o fana kɛ donc o n'a ɲɔgɔnnaw de don an dɛmɛbagaw fana bɛ o taabolo kelen de an na tila k'an da don olu la ne b'a fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ o y'a ye k'a fɔ n b'a fɛ ka kɛ kumaba la tiɲɛ don kumaba e ni direction maaw aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ni i ni programme mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ mais n b'a dɔn i ye maa min kɔni hakilina a tɛ influencer i bɛ mun dɔn fɛnw na i b'o fɔ avec toutes les critiques possibles jamana ani CEDEAO Adel da n buramuso da bɔra ka s'a ma ani sanction kɔni kɛra Mali kan musow ko k'u ye gɛlɛya caman sɔrɔ jamana ye réponse min di o gɛlɛyaw kan yala o kɛra réponse ye min bɛ kɛ sababu ye ka musow bɔ nɔgɔ la walima choc min ni u y'a sɔrɔ ni sanction hukumu kɔnɔ ka se k'a nɔgɔya wa n'a fɔra k'an ka tiɲɛ fɔ dɛ ayi bɛɛ b'i ka tiɲɛ de fɔ parce que tiɲɛ bɛ camancɛ de la bɛɛ n'i ka tiɲɛ ayiwa n b'a fɛ ka foli bila musow ka seko n'u dɔnko parce que sisan nɔ tellement degun bɛ muso kan an bɛ ɲina ko caman wulilen don degun kɔnɔna na k'u cɛsiri halisa jamanajɔ la souvent an bɛ muso ye comme victime dɔrɔn de mais an bɛ cɛsiri min na an bɛ ɲinɛ o kɔ barisa an da sera an ka ministre musow ma an ka député musow bɛ yen an ka business womanw bɛ yen mana business yɛrɛ parce que fond FAFE ye min fɔ 500 millions dɔrɔn de mais musow bɛ yen bi u bɛ milliards de gérer la donc il faut k'an ko histoire ninnu fana ye malgré tout musow bɛ ka baara kɛ parce que Adele ɲininkali kɛ est-ce que ministère hakili bɛ musow la wa ministère hakili bɛ musow la mais musow fana hakili b'u yɛrɛ la et wa musow bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ fana c'est vrai que ministère bɛ dɔ de kɛ ale bɛ siraba de bɔ parce que ale bɛ macro politique de la mais a tɔ o caman bɛ an yɛrɛ bolo donc a ye politique nationale genre ko kuma fɔ a ye fond FAFE fɔ
ani fɛn caman bɛ yen par exemple hali résolution 1325 parce que politique nationale jar ni bɛ voter kuma min na Mali ma don gɛlɛya la mais Mali donnen gɛlɛya la a yera k'a fɔ tɔka jɛba de tun bɛ an ka résolution 1325 résolution an ye plan d'action minnu kɛ donc olu fana dilanna fo bi n'i y'ale comité de suivi des accords ye i bɛ musow y'a kɔnɔ mais n'i y'a ye sanction binna bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ parce que muso tɛ dɔwɛrɛ ye muso ye maliyɛn de ye muso ye citoyen de ye yanni muso ka kɛ muso ye maliden dɔ de don fɔlɔ a ka kɛ cɛ a ka kɛ muso ye dɔwɛrɛ ye mais maliden de don donc n'i kɔni ye maliden ye k'i ala y'i dan ka ɲɛ ni hakili ye i bɛ k'i ka jamana fɛ parce que alo bato kɔfɛ jamana de bɛ yen fɔlɔ ni jamana tɛ yen fosi tɛ yen ni jamana tɛ yen denbaya tɛ yen ni jamana tɛ yen fosi tɛ yen donc wajibi ye muso fana ko intégrer an ka wuli k'an jɔ o de y'a to sanction bɛ senna tuma min na muso minnu bɛ se ka bɔ ka taa marche kɛ u taara marche kɛ muso min bɛ se ka sɛbɛn bɔ k'a dénoncer o y'a dénoncer minnu fana bɛ se ka baara kɛ diplomatiquement u taara diplomatiquement musow taara Ghana ka président de la CEDEAO à l'époque yana ka di Guinée-Bissau tama u taara nana fo fe yen ka kuma n'a ye ka welewele mada ka kasi n'a ye u taara Sénégal ka kuma ni Macky Sall ye u taara Abidjan ka kuma ni Alassane Dramane Ouattara ye donc muso ye baara kɛ dugu ma ka médiation kɛ k'a yira k'a fɔ sanction ye n'a bɛ ka dadigi kɛ mɔgɔ la a bɛ ka dadigi k'anw pɛrɛ de la fɔlɔ parce que muso ye du pivot de den wo cɛ wo a ka ca Ala fɛ muso de bɛ wuli k'u jɔ n'u ka dumuni ko n'u ka hali ni cɛ ka baara bɛnna muso de b'a ka fufu dakaw n'a ka fari dakaw sigi donc a kɔlɔlɔ fɔlɔ bɛ se anw de ma donc je pense qu'o damakasi o yera donc musow bɛ baara la c'est vrai que a bɛɛ tɛ se ka to gouvernement kunda et puis gouvernement kuma an tɛ se k'a fɔ k'a bɛɛ ka ɲi mais o t'i bali i fana kan ka min kɛ i ka wuli k'o kɛ. D'accord. Adel an ɲama la e ma fifa nɔ ale bɛ kɛnɛ kan. Awɔ. Ayiwa baro o ye n ka fɛɛrɛ dɔ ye sabu an y'a yira aw la k'a fɔ nin ye don kɛrɛnkɛrɛnnen de farafina musow tɔgɔ la an ka baro kunfɔlɔw la aw y'a faamu k'a fɔ musow cɛsirilen don wa hali ni dɔ bɛ ka kɛ musolakaw kan u ka laɲini de ye ka se ka u yɛrɛ ta o yɛrɛ ta kɔnɔna na hakili la e ma bɛ an bolokɔrɔ bi ale wulila ka se ka musoba dɔ u ka baaraw olu ta hakili la ni jaw tɛmɛna min kan ka fɔ plateau in kan an t'a to a yɛrɛ faamu a k'a ka maa welelen an bɛ kuma di Emma ma Emma i ni ɲantuma n bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma a diyara n ye comme a y'a fɔ cogo min na an taara reportage de kɛ a tigi nana Bon Appétit plateau de sanfɛ fɔlɔ mɔgɔ minnu bɛ renouveau jabarani filɛ caman y'a ye a tɔgɔ ye Aïssata Traoré a nana don min na plateau sanfɛ ma caman ɲɛji bɔra muso cɛsirilen don an bɛ se k'a fɔ sen kelen de b'a la numan sen kelen a tɔw bɛɛ ye bolo t'a la a sen kelen fana tigɛlen don donc u ye manaseni don a la o sɔrɔla mun fɛ a yɛrɛ bɛ tila k'a ɲɛfɔ an ye n'an ye jaw tɛmɛ baara tɛmɛna cogoya min na an b'a da don o la ko ɲɛfɔ an ɲɛna nin waati in na an bɛ taa an ka réalisation fan fɛ an ka Aïssata ale ka jaw lajɛ an bɛ segin ka na. Aïssata Traoré bɔra Kolokani ka na Bamako yan nɔ bɛrɛ t'a jɛ san 13 la a nakun de kun ye ka baara kɛ walasa k'a ba dɛmɛ a bɔra ni min dɛmɛ ni ŋaniya ye u ka dugu la a ka baara fɔlɔ a y'o sɔrɔ Torokɔrɔbugu a kɛra muso dɔ ka du dɛmɛden ye min tɔgɔ dogo ye an bolo Yagare ye kow taabolo kun ka ɲi kosɛbɛ nga a kun latigɛlen don ko nin don in Aïssata Traoré ka ɲɛnɛmaya o taabolo bena yɛlɛma n nana n kɔrɔkɛ de fɛ yen n taara don baara la Torokɔrɔ n donna marakamuso min bolo n ye kalo 4 ou kalo 3 ɲɔgɔn de kɛ sisan n tun bɛna taa village de la ala nana k'a ko ko Aïssatou k'e tɛ taa k'i baarakɛ bolo ka di ne n ko diyagoya ne bɛ taa n ko ne ba ka hinɛ bɛ ne na ka taa dɛmɛ sɛnɛ na a ko ayi ko n ka to a kɔrɔ bana in bɛ n sɔrɔ don min n tilenna finiko de la a don fari fagalen tora n kan yɛrɛ n t'a dɔn nin bɛ n sɔrɔ ni a don san finenba de kun don k'i bɛ taa finiw cɛ fɔlɔ ko san fiɲɛ kana taa ni fini ye ne ko fɔ ne n'a ka denmisɛnnin dɔ yɛlɛnna ɲɔgɔn fɛ an ye fini bɛɛ cɛ k'a ban tuma min pewu pewu fini binna etansi koko ni ɲɔgɔn cɛ n ye nɛgɛ de ta o la sisan ka n fɛrinin to koko la tantɔ so tantɔ la n ko min a fini ta ni nɛgɛ in ye ta kuran ye nɛgɛ sama ne bolo a y'a sama ne bolo ka ne bilen to koko kan ten sani dugu cɛ ka bolo bɛɛ mu ka sen bɛɛ mu
u k'u bɛ fɛɛrɛ kɛ bolo ni sen na cogo a si ma sɔn a bɛɛ tiɲɛna dɔw ba ye ne kunbɛn kɔrɔ a ti ɲɛ ni bolo ni sen nin ma tigɛ u kɔni wulila ka taa kiri na se kiri tigilamɔgɔw ma u ye n dɛmɛ marakaw ye kunfɔlɔ kɛ nka a tɔ a labanna kurandugu ka bolo ka pɛsigi min taara furakɛli la fatara ko tɛ a sɔrɔ mun n'a pikiri n'a a fɛnw a wari cayara dɔɔni dɛ dusu min bɛ aishata la o sababuya la ka delili kɛ hali n'o y'a sɔrɔ a garijɛgɛ kɛra lujura ye o maloya bɛ a la o de kama a ka sokɔnɔ baaraw a b'i cɛsiri o bɛɛ lajɛlen na ka fara o kan jago ka di a ye o min b'a to a bɛ se ka dɔ kɛ a yɛrɛ ye a bɛ t'an fɛ misiri la a bɛ seli a bɛ fɛn bɛɛ kɛ mɛ a ti mɔgɔ deli k'ale bɛ maloya deli la a ye den mun fɛnɛ sɔrɔ cɛmanninw de don courage ba b'a la de mana di ni gouvernement bɛ se k'a dɛmɛ san ni ne bɔra nin na san ne mana taa dɔ ka da la ka delili kɛ ne bɛ bɔ o da la ne bɛ taa dɔ da la ka delili kɛ est-ce que dɔ b'a fɔ a kari ka delili nin kɛ bɔ min mɛ nin mana n'a don i ni ɲɔgɔnna caman dɔw yɛrɛ b'i nɛni yɛrɛ n'an sera ka dɔ k'an yɛrɛ an ka dɔn bana in de ye ala ka latigɛ de an ka limaniya n'an ka bana in an ka sabali ni bana in kɛra an na ɲɛ ma n'an b'a sara dɔn an bɛ wuli ka dɔ kɛ hali minnu ka kɛnɛ b'a sɔrɔ bana b'u la feere ka di ne ne taara safunɛji ta ne bɛ n'a dilan ni ne y'a dilan ne b'a kɛ bidon kɔnɔ ne bɛ se ka den 5 den 6 bila soni kɔnɔ k'a bila n bolo in na ka taga n'a ye ne taa nin bɛɛ la ka taa juru don f'a bɛ dɛsɛ seli tɛmɛ ne ma se ka fɛn bɔ fɔlɔ k'o ka ca dɔɔni aishata sababuya la maa dɔ donn'u jigi kɔrɔ ka baara ɲini ka di a furukɛ ma ne bɛ taa retard la don o don voilà n bɛ taa retard la n'ala sɔnna ni n bɛ to ko nɔgɔyara n bɛna dɔ bɔ a la dɔɔni bɔ a la bon fɛn min b'a nisɔndiya n bɛ taa boisson san ka d'a ma a dusu bɛ suma finiko o ye baara ye min bɛ aishata miiri janya kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ a garijɛgɛ kɛra lujura ye a yɛrɛ de bɛ taa sugu la k'a ka nafɛnw san a bɛ segin ka na tobili kɛ wa k'a ka fininɔgɔw fɛnɛ ko ka tugu a dɔgɔmuso denmuso min bɛ yen nɔ n'o b'a dɛmɛ a ka baaraw la o bolow ma kɔkɔ kosɛbɛ ka se ka baara kɛ i b'a fɔ aishata yɛrɛ b'a laɲini cogoya min na ne bamuso e bamuso de don ne tora dɛmɛ sokɔnɔ baaraw la ne fini ko hali n'a y'a sɔrɔ a tɛ jɔ kosɛbɛ sirakɔrɔ sugu ka jan an bɛ taa tuguni sugu la n'an taara sugu la ne ye so dɔn kunna an bɛna so ɲɔgɔn fɛ kasara min ye aishata sɔrɔ o kɛra sababu ye k'a bolo 2 minɛ a la ani a sen 1 nga o ma fosi bɔ aishata ka cɛsiri la dɔ de farala a kan baara kɛcogo ɲuman o ka di a ye kosɛbɛ alamana jɔni la jarabi ni bana de mbadenu jugo tauna ni bana de tembadenu ala bana de auju bana de auju ala bana de auju nenda ko bana de auju e bolodimi bana de auju nego bana de auju e sindimi bana de auju nego bana de auju e muluku bana de auju bana de auju ala bana de auju mo ala de ha mali muso aisha la jarabi bulonda abana ola angango bileto aisha konna amite menyi mi dunu ya maufe aisha dola terengere yana mali yana wiyo aya ujando tarawele aisha kasara in waati sen 1 de kun bɛ aishata la sani a ka protèse sɔrɔ n'o ye mana se in ye
min b'a dɛmɛ ka taama bi aishata yɛrɛ kun be taama cogo di donc ne ye sen bɔ ne bɛ zigi fa la mais o bɛɛ la n bɛ pan dɛ e n pan sen n san tɛ ne bɛ n pan sen ka taa fo butigi la alala jarabi bana min filɛ nin ka aishata minɛ don si kelen a m'o kɛ sababu ye k'i sigi ten k'a sɔrɔ a ma fosi kɛ o de kama a ko ka di a kɛrɛfɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye ka tugu a cɛ sirilen don kosɛbɛ kasara min y'a sɔrɔ bolo fila bɔra la sen kelen bɔra la a bɛ tɔgɔma ni sen kelen de vraiment bon o ye ala baaraw ye quoi a b'a ka minɛnw ko a yɛrɛ ye a bɛ den ko a yɛrɛ ye a bɛ tobili k'a yɛrɛ ye mais a bɛ yɔrɔ min na bi a ka kan ni dɛmɛ ye ni ni cɛ de b'a ka so kɔnɔ location na an nana yan fɛn fɛn san naani ɲɔgɔnna ye a b'a bɔ ale wolo bamuso ni ne ba de kun ye teri donc ne bɛ to k'u ye tan ni ka segin na ɲɔgɔn kɔ ala y'a kɛ fana ne n'a den yɛrɛ donna ɲɔgɔn na sababu caman bɛ ala bolo an bɛ dugawu de kɛ ala ka sababu ɲuman k'a ye donc ne yɛrɛ kɔni y'a ye yan n y'a ye nin cogo in na wa n y'a kanu komi n balimamuso n bɛ fɛn o fɛn kɛ n balimamuso ye ni se bɛ yen n b'o kelen k'a yɛrɛ sabu ala yelen dɔrɔn a ka kan dɛmɛ quoi ne ye Achata dɔn o y'a sɔrɔ sen ma don a la fɔlɔ a kun bɛ pan a sen kelen de kan a bɛna ne ka so diɲɛlatigɛ ye wagati kunkurun de a ye baaramisɛnnin caman kɛ minnu sigilen don ne b'a f'u ye u ka Achata lajɛ i kan ka wuli i ka dɔ k'i yɛrɛ ye baaralankolon tɛ yen mɔgɔlankolon de bɛ Aishata Traoré ko min nafa ka bon ale bolo o ye ka baara kɛ ka dɔ sɔrɔ a yɛrɛ ye ni a ka telefɔni fana sonnera ka appelu ta ka baro kɛ maaw fɛ bolo manama in jɔn bɛ ni daga ni k'a kɛ taa n'a ye hali sen yɛrɛ diyagoya m'o sɔrɔ de u bɛ se ka n dɛmɛ ka taa sinon ne farikolo fɛn dɔ Renouveau Télé jabarani sanfɛ jɛmukan min bɛ bɔ ni o ye Bon Appétit ye o sababuya la maa caman ye Aishata lakodɔn hali n'o y'a sɔrɔ dɛmɛ kun bɛ kɛ Aishata ye ka kɔrɔ caman farala o kan bi Madame Musa Jara ni o ye Aishata Traoré ko ye ɲina y'a san 4 ye a bɛ cɛlasigi la n'i ye fɛn min ɲini dali masa fɛ a b'i dɛmɛ o de kan ni dɛmɛ ɲini kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ ɲɛ fɔlɔ i ɲɛ bɛ so in kɔni kɛcogo la a ka di ne so in ka bɔ ta ne ka parti ka kɛ luwanso ka parti ka kɛ du in sɔrɔla bɛnɛ ma du in dira mɔgɔ kɔnɔna na awɔ papiye bɛ n tɔgɔ la lujura bɛ hakili de la Aishata yɛrɛ ka cɛsiri a n'a baarakɛcogo b'o yira an na Madame Jara Aishata Traoré ale ye misali ɲuman ye bɛɛ lajɛlen ma walasa mɔgɔ minnu sen n'u bolow ka ɲi n'u bɛ delili la siradaw la n'o waralen don kosɛbɛ Mali kɔnɔna na yan nɔ caman ka se ka bɔ o la Mo ala de ha mali muso Aisha la jarabi bulonda abana wala angango fileto Aisha bonina ayiwa Umar Baro hakilla ni fana kun ye kini ko dɔw ye nga ima de wuli ka jɔn ninnu kɛ ima an bɛ segin ima an bɛ fɛ ka dɔn baara ninnu yɛrɛ e sera ka réaliser cogo di i ye degun jumɛnw sɔrɔ e yɛrɛ ye mun ye mun kɛra ima la ni baara kɛcogo la bon baara in daminɛ an bɛ fɔlɔ ka Emmanuel fana fo fɔlɔ Emmanuel Kulibali ka tugu ale de sababuya la a nana Bon Appétit plateau sanfɛ ani an fɛnɛ sera ka lasɔrɔ ka reportage k'a kan reportage min kan ka kɛ don min na sɔgɔma o y'a sɔrɔ a don courage yɛrɛ kun tɛ ne na ala ka tiɲɛ baara nege kun tɛ ne na don nka don min na ne taara ne ye muso in ye a fɔla ka ji de bɔ a yɛrɛ ne taara sɔrɔ a kunnen don a y'a ka fɛnw bɛɛ préparer k'a bila comme reportage don an kan ka plan minnu ta a y'olu bɛɛ labɛn a yɛrɛ ye ji bɔ k'a ka baignoire fa ka fininɔgɔ kɛ ji la ka bɔ Sirakɔrɔ cité BMS la an taara Atetebugu sugu la an sen la a ma sɔn an ka taxi ta an segintɔ fɛnɛ n ko n bɛ taxi ta n ko n b'a wari sara an ye taxi lajɔ ko 200 a ko 200 ka ca k'an ka tagama an ka taa o de kama k'a fɔ ko courage min bɛ muso in na dɔɔnin tɛ quoi n'i yɛrɛ taara ni dusu ma kasilen don e yɛrɛ b'a fɔ ne dafalen don a k'a kɛ to nka ale filɛ nin ye sen kelen de b'a la a ma foyi kɛ ala la an fɛnɛ ma foyi di ala ma bɛɛ n'i garisɛgɛ de don n bɛ ka kuma émotion bɛ na quoi n ye reportage kɛ don min na nin ma kɛ na quoi n bɛ k'an sigi ka résultat de lajɛ n y'a ye muso in bɛ souffrance sugu min na a ka kan ni dɛmɛ ye anw fɛnɛ kelen kelen fɛn fɛn filɛ nin salle kɔnɔ n balimamuso ni dɔgɔninw an kan ka courage ta ka baara kɛ an yɛrɛ ye quoi
ni ala ye fɛn min d'i ma a minɛ n'a ye i ka ban dili ma i ka essayer ka baara kɛ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko safinɛ dilan de bɛ o ka d'a ye ne bɛ fara fɛnɛ kan ka dɛmɛ ɲini ni mɔgɔ min bɛ se ka jagokun d'a ma ka tugu a y'a fɔ k'ale bɛ safinɛji dilan ka bɔ sirakɔrɔ BMS la ka taa fo Tour de l'Afrique la ka taa ka feere kɛ tuma dɔ la a b'a don juru la a bɛ tila ka segin ka taa ka wari minɛ donc o kɔrɔ courage ba b'a la mɔgɔ minnu b'a kɛrɛfɛ fɛnɛ a voisin n'a voisine ka foli lase u bɛɛ ma ka cɛw fɛnɛ fo a cɛ surtout an bɛ foli lase a ma nka a ka présence mun nana plateau sanfɛ o fɛnɛ kɛra sababu ye o ye baara sɔrɔ mais o baara mun fɛnɛ sɔrɔ o bɛ fɔ aéroport la o bɛ bɔ sirakɔrɔ ka taa aéroport la sen na ka taa baara kɛ donc k'a fɔ ko gɛlɛyaba de b'a kan quoi ni dɛmɛ sera ka k'a ye téléphone mun fɛnɛ b'a bolo n t'a dɔn n'a y'a jateminɛ image la i kan ka appuyer n'i tɛgɛ de mais ale b'a appuyer n'a ɲi donc a ye o aide bɛɛ ɲini mɔgɔw fɛ ni mɔgɔw sera k'a dɛmɛ ne bɛ mun fɔ n yɛrɛ ba bɛ to k'a fɔ ɲɛna cogo min na ko baara tɛ mɔgɔ faga a k'a kɛ to ko ni baara tun bɛ mɔgɔ faga k'ale tun tɛ ne bange donc Aïssata kɛra o image de ne ɲɛkɔrɔ an ka baara kɛ baara de nafa ka bon sanni ka kuma kun cɛ n bɛ chef fo fɔlɔ Maraka cɛ parce que ale sababuya de la fɛnɛ reportage in sera ka kɛ ka ɲɛ tantɔ ni mɔgɔw ɲɛji bɔra la baara a ma nɔgɔya papier bɛ sɛbɛn ni papier sɛbɛn bɛ tila ka montage kɛ an kun ye montage kɛ ka taa fo 15 minutes donc an obligera ka to k'a tigɛ ka na fo 10 minutes in na an sera ka dan o de la nin ye journée kelen dɔrɔn de o kɔrɔ ko diɲɛ na tigɛ don o don muso in bɛ segin nin kelen in kan foli ka k'a ye e ma faamuyali sɔrɔ la an bɛ fo k'i wale ɲuman dɔn Umar Baro n'a ma se awɔ maa minnu bɛ an ye minnu wele ka na jagoya musow ka représentante bi yan n'o ye Kunba ye min ye dekun bɛ muso minnu sɔrɔ olu fɛnɛ bɛrɛbɛrɛbaw bɛ yan anw yɛrɛ musow ni denw ni ministres ka ciden bi yan vraiment a ka d'an ye an ka munumunu kelen kelen k'a daminɛ madame la directrice la e kɛlen ka ni ɲɔngo o ye a y'i bila yɔrɔ jumɛn madame la directrice mun b'i bolo muso in ko kan Adel n bɛ foli di n den ma Ema Fifa mɛ parce que mɔgɔ min bɛ nin façon yira jama la i yɛrɛ bɛ kɛ cogo min a tatɔ la a yɛrɛ kelen pe de b'a dɔn ani Ala bon ka foli d'a ma parce que fɛn fɛn bɛ na nin ye leçon caman de bɛ nin kɔnɔ n'i y'a lajɛ dɔw bɛ salle kɔnɔ yan ni olu bɛɛ âge kelen bon k'a yira u la k'a fɔ ko ni Ala ye lujura k'i garisɛgɛ ye i ni mɔgɔ tɔw bɛɛ ye kelen parce que n'i ma bila i kunna k'i ni mɔgɔ tɔw ye kelen i tɛ kɛ mɔgɔ ye o de la a ba ka yɛlɛ la ça ne coûte rien ale t'a kɛ problème ye quoi mais an minnu sigilen bɛ k'a filɛ anw problème b'anw de da la sisan anw kan k'an yɛrɛ kɛ cogo di pour que ka nin ma dɛmɛ an kan ka mun kɛ pour que ka nin ma dɛmɛ an bɛɛ sigilen bɛ an bɛɛ hakili an bɛ ka miiri fɛn dɔ de la i b'a lasɔrɔ cogo di k'a dɛmɛ wa k'a yira aw denmisɛnninw fana la k'a fɔ ko mɔgɔ kana i yɛrɛ bila ten nin min filɛ nin ye bolo t'a fɛ sen t'a fɛ nka a b'a ka fɛn bɛɛ kɛ a ma siri mɔgɔ la o ye leçon de ye k'a di aw fana ma aw ka fɛɛrɛ kɛ aw kana siri mɔgɔ la mɔgɔ denmisɛnniya t'a la banabaatɔya t'a la foyi t'a la hali ni bana b'i la i bɛ bana cogoya de dɔn k'i ka baara kɛ nin y'o de kɛ o n'a y'i sigi ko bana b'a la ko mɔgɔw kana d'a ma a yɛrɛ ka kuma dɔw b'i suruntu dɔw b'i neni donc a ba ka baara kɛ o y'a leçon filanan ye bon n'i ye nin ta k'a lajɛ malheureusement développement social mɔgɔ tɛ yan sinon n'o mɔgɔ tun bɛ yan o tun bɛ se ka caman fɔ olu bɛ dɛmɛw cogoya kɛ cogo di ni mɔgɔ façon fan fɛ nka k'a da ka musoya kan comme an bɛ télé la an b'a bisigi ko u na jamukan in u b'a lamɛn walima na ɲɛfu ɲɛna n'a fɔra u ɲɛna u na se renouveau ɲɛmayaso la a ka ja numéro yɛrɛ fana tun bɛ ja ninnu bɛ tɛmɛ waati min na hakili la numéro dɔ tun bɛ u bɛ se ka min contacter voilà n'i y'a ka musoya taasira nin lajɛ k'a da ka musoya kan parce que an ka ministre so muso ni den ni denbaya cogo cogo la an fana bɛ réflexion de miiri sisan ayiwa an bɛ réflexion miiri parce que an bɛ muso tɔw dɛmɛ cogo min na lujuratɔw fana bɛ musow de fɛ u fana kan ka dɛmɛ o cogo kelen de la
donc an bɛ réflexion de miiri sisan an bɛ se ka ale ta in kɛ cogoya min na awɔ. Ayiwa an b'a jigiya k'a fɔ min ye madame Tunkara ale n'a ka anw jigi ye ni ka nin ko a da minisiri ɲɛkɔrɔ an bɛ segin k'a fɔ ko ala ka ɲɛ ɲuman sɔrɔ a la kunba e ye muso cɛsirilen ye aw wa muso cɛsirilenw i bɛ taamaw nɔ kan ni Aisata y'i kɛ cogo di kunba. Aisata ye n kɛ cogoya min na makaya ko don mais nisɔndiya ko don. Sophie y'a fɔ cogoya min na leçon caman de bɛ a kɔnɔ. Sophie ye leçon minnu fɔ n bɛ se k'an sɔnni da min kan o ye lujura ye hakili lujura de ani dusu tanya a y'o de yira la mais drame ba de b'a ka histoire kɔnɔ o de y'a to n kun ye ɲininkali kɛ e ma félicitation mais n ko dɔ kɛra salon dɔn kɔrɔ o bolo fila n'o sen fila bɛɛ tigɛla baarakɛden kelen donc a fana b'a yira k'a fɔ il y a un manque d'éducation et de communication. Parce qu'il y a une négabère de ta kanyéchi courama. Maman ni temena deuxième année a be fié physique là. Le fer est un conducteur. Donc Alisa Kayira muso ka nga kalande. Ko dombali. Mugo ba ina ko kalambi jama, kalambe I akli de daele. Parce que ni muso kun kalana. Akuma do jonga babini ndo sena. Nga yirita. Nga bereta kono. Ko ante teme ofe. Mais ale yɛrɛ ta fisa yɛrɛ o mais min sen tigɛla salo k'a bolo fila tigɛ n k'o ye ɲɛsin o tension de ma o ye combien de temps kɛ Gabriel Touré la hali sini sen t'a la bolo t'a la o bɛ k'a ɲɛɲini de n'a y'i miiri k'a fɔ ko 7 ans plus tard an bɔra olu fila ta de kama mais ni cas joli bɛ yen an ye nin dɔrɔn de dɔn et c'est des drames qui ne devaient pas se produire a kun man ka kɛ parce que fɛn bɛɛ bɛ an bolo a ka se ka kunbɛn dɔnniya tanya dɔrɔn. Mais ni ko mɔgɔ ma ye muso kalan I bɛ du de kalan I bɛ sigida de kalan bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛna halisa k'an b'a fɛ ka nanzara ye walima an fililen don a yɛrɛ ma muso bɛ kalan de ye walasa ka kodɔn a ka se k'a yɛrɛ tanga ka du tanga cɛw k'a kɛ to bɛɛ bɛ fini ko I ba ye cɛya t'a la musoya t'a la bɛɛ bɛ ɲɔ susu I ba ye n'a ma ɲɛ ye nin muso furu ko lujuga b'a la a bɛ se k'a dɛmɛ fana a b'a panpan hali n'a kan ka taa ji ta a b'a panpan hali ka den ka puru dayɛlɛ Kumba I bɛ hakɛ to donc I bɛ hakɛ to n b'a dafa ni yɔrɔ min parce que I bɛ ka min fɔ e ma y'a yira k'a fɔ reportage kun ka jan an ka kuma di ma bɛ se k'i jaabi o yɔrɔ la I m'a laban an tɛ se ka kɛ fisiriwale ye cɛ ma n b'a fɔ mais an bɛ welewelekan de bila tâche ménagère ou bien tâche ménagère une tâche fɛn min ye sokɔnɔ baara ye an ka dutigiw k'an dɛmɛ a la dɔɔni N'a to Emma k'an bilasira Emma I bɛ se ka dɔɔni di o yɔrɔ la k'a jaabi ne ye tanti Kumba faamuya en défense tali don awɔ a b'a ka rôle la a ka ca ma de cɛ b'a kɛ muso de tɛ sɔn ne yɛrɛ ye n sigi n k'a k'a to au moins n ka baignoire kelen fa a ka tɔ kelen fa k'ale tɛ dɛmɛni yɛrɛ de fɛ n'ale ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min bɛ ka baara k'ale nɔ a banna a tɛ hinɛ ne fɛ sinon cɛ b'a dɛmɛ dɛ ayiwa o diyara n ye Emma ayiwa an bɛ taa madame Keita fan fɛ I yɛrɛ fana ye faamuya min sɔrɔ an ka ni ja in na je pense que komi tɔw y'a fɔ cogo min na ni ja in kɔni ye kalan caman de bɔ leçon caman de b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ faralen don Ala de la Ala de ye nin kɛ nin garisɛgɛ ye mais a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ lujura tɛ mɔgɔ bali foyi la diɲɛlatigɛ kɔnɔ a t'i bali foyi la a m'a bala ka baara la a m'a bala ka furu la a m'a bala ka den nadon na donc tɔw y'a fɔ cogo min na hali ni lujura b'i la tu peux être comme les autres femmes I bɛ se ka kɛ muso tɔw bɛ fɛn fɛn kɛ I bɛ se k'a kɛ donc a y'a ka musoya de yira k'a fɔ a y'a yira fana k'a fɔ muso bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ I bɛ hukumu o hukumu na I bɛ se ka ko dɔ kɛ ayiwa Adel ko wagati bɛ ka sama nɔfɛ a bɛ ka taa ne tun b'a fɛ ɲinanta in bɛ ka kɛ hukumu kɔnɔ o de ye k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi o ye violence ko ye I n'a fɔ I da sera a ma kuma la introduction kɔnɔ o de ye k'a fɔ tanti la directrice Mali musow k'u bɛ ka bɔ u ni na furu kɔnɔ bi dɛ ministère kɔnɔ aw ka wulikajɔ ye jumɛn ye jango o ka se ka ayiwa an bɛ tagama de la don o don ni anw tulo a tigi sigilen filɛ nin ye ne t'a tigi ye ne ye a lamɛnbaga ye ani k'a coordonner un peu mais a terrain kan mɔgɔ filɛ nin ye hali min kɛra an ma solution sɔrɔ dɔ la fɔlɔ yɛrɛ an ye dɔ mɛn an ma preuve baw sɔrɔ mais u tilenna ka tagama kunna sini ni kunu o ɲɛɲinini na a bɛ ɲɛɲini a ɲɛ bi sɔrɔ mais an kɔni t'a dɔn mun bɛna n'a ye c'est la question a y'o question de poser an yɛrɛ t'o dɔn an ye question caman poser an ni ɲɔgɔn cɛ an t'a dɔn min bɛ na n'a ye an t'a dɔn a solution fana bɛ se ka kɛ mun a bɛ se ka dabila cogo di o de y'anw ka problème ye sisan a bɛ se ka dabila cogo di ayiwa parce que
a dɔw min yɛrɛ kɛra laban in na ko o siɲɛ fɔlɔ t'o ye donc a ye dɔ kɛ o diya la ka filanan kɛ o ka diya obligatoire o b'a yɛrɛ ko justice tɛ k'a ka baara kɛ i b'a fɔ k'o de fɔ an ɲɛna sa kɛ est ce que a taara justice yɛrɛ la parce que i ɲɛ bɛ anw ka social nin fana ka jugu anw ka environnement ma kosɛbɛ le social ne ni e ye sigiɲɔgɔnma ye ne den ye ko dɔ kɛ il faut que ne ka e kɔ dugu a kana kɛ maloya ye donc a kana kɛ maloya finalement a bɛ kɛ ko dalaba de don dɔ ta bɛ kɛ i tɛ se ka min i bolo tɛ se ka min bɛɛ ala yɛrɛ de b'o o dankanamaya pour que diɲɛ ka dɔn k'i bɛ nin ko in na a façon de bɛ sɔrɔ ten sinon nin dɔw tɛ se hali justice la koyi baro ne bɛ na sinsin kunbaba kan nin yɔrɔ in na bari kunba bɛ musow ka kɛlɛ kɛ kuma caman n'i ye kunba lamɛn kunba b'a yira k'a fɔ musow de ka fɛgɛn wa dekun bɛɛ bɛ ka da musolakaw kan nka kunba n'i ye ɲininkali kɛ cɛw b'a yira k'a fɔ ko musow ko tellement k'an ye faamuya kɛ kunba k'an bɛ fɛ ka u jɔyɔrɔ minɛ u la e y'o ko ye cogo di est ce que musolakaw fana tɛ ka bɔ u ka bɔrɔnin kɔnɔ dɔɔni an tɛ ka bɔ an ka bɔrɔnin kɔnɔ barisa il faut que i ka muso ye fɔlɔ comme maanifin de mɔgɔ n'i y'a ta dɔrɔn cɛ ou bien muso i bolo b'a jɛ parce que ni min bɛ cɛw la o ni kelen de bɛ musow la dusu min bɛ cɛw la o ni kelen de bɛ musow la o don an b'a ka plateau kan yan nɔ ani Antoine an y'a yira k'a fɔ cɛw k'a kɛ to dɛ mais n'i y'a ta i mɔkɛ kunda ani fa kunda minnu yɛrɛ y'u tulomasama ye i b'a ye k'a fɔ bonya ni karama min tun bɛ cɛw yɔrɔ ka taa o furumuso ma o tɛ yen sisan problème ba dɔ de bɛ ka créer sur le statut de la femme épouse n t'a dɔn a gɛlɛya bɛ ka bɔ il faut k'an k'a sɛgɛsɛgɛ de parce que bɛɛ kɔni b'i ba bonya b'i ba vénérer yɛrɛ de balimamuso y'i ni ye i den fana i b'o denmuso fɛ mais n'a sera furumuso ma dɔrɔn Adele a to k'a lamɛn ni cɛw bɛ kuma b'a fɔ de muso kɔni y'an balakaw ye an y'an denw ye an balimamusow ye mais cɛ t'a fɔ kuma caman musow y'an furumuso ye tu vas entendre ça très peu de fois donc je pense que u kana ɲini k'a fɔ k'an bɛ ka jama parce que an tɛ se ka jama an bɛ ɲɔgɔn dafa de o ye wajibi de muso tɛ se ka taa ka cɛ to cɛ tɛ se ka taa ka muso to mais an bɛ taa les situations min na tantôt an bɛ taalen an kun ci la koko de la ou bien k'an si la tunu parce que a da man di mɔgɔ si la il faut k'o de ka faamuya et puis cɛw fana ka a dɔn ko compétition tɛ parce que olu b'a fɛ de ka u ka droit min kan ka d'u ma n'u ye dutigiya ye an ma sɔsɔli k'o la mais devoir min n'u fana kan ka di caman bɛ yen jɛ dɛ i b'a ta diinɛ kunda a kɛra an ka taabolo kɔrɔ ye an ka karamɔgɔw ka yafa ma mais bɛ fitinin min dɔw kɛrɛfɛ a kɛra diinɛ kunda ye musulman diinɛ a kɛra chrétien diinɛ kunda ye u b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ hakɛ bɛ ta sigiyɔrɔma 3 de la furu kɔnɔ muso ka hakɛ furu kɔnɔ o bɛ yen cɛ ka hakɛ furu kɔnɔ o bɛ yen furu yɛrɛ fana ka hakɛ o bɛ yen i bɛ caman ye bi u bɛ an ta diinɛ bunakun kan muso kan ka nin de kɛ i bɛ n kɔfɛ de i kan ka tobili kɛ i kan ka nin kɛ ka jagoya fini dɔ ta k'a cun i kan mais n'i ko ko diinɛ i mana diinɛ mɔgɔ mɔgɔ ɲininka tobili tɛ muso ka baara ye diinɛ fan si finiko ta ka baara ye diinɛ fan si an ka tabiya don dɛ ayi o y'an ka laada ye dɛ i jɔ sa o tɛ tabiya fɔ mais n'i taara sa tabiya yɔrɔ la i bɛ tila k'a lajɛ est ce que tabiya yɔrɔ la cɛ man ka dutigiya minɛn dɔ fa est ce que tabiya yɔrɔ la an k'a ta hali Bamakɔ faaba kɔnɔ cɛ kan ka si ka yala a bɛ taa nasɔgɔ ɲini de o ayi nasɔgɔ jumɛn na i jɔ sa non Barou sɛbɛ la an b'a ta il y a un grand problème muso bɛ bi a ka musoya yɔrɔ a b'a essayer k'a jeni yɔrɔnin fiyewu la a bɛ fɔ k'a ka kɛ fa fana ye denw ma ka tila ka kɛ dutigi ye a bɛ caya ma dɔɔni o b'a sɔrɔ cɛ ka kɔrɔ ni muso ye ko fɛn ka kɔrɔ ni fɛn ye déjà i bɛ t'i den filan furu fɔlɔ a ma yala a ma kalan i ko ala a ma kalan adamadenya sigi cogo la e bɛ tila k'a fɔ k'i ka du gérer a b'a gérer cogo jumɛn ni kɔni ye den ta kɔni den bɛ bebe na tulonkɛ de kɛ den tɛ se ka du mara o mais cɛw bɛ tila ka musow makɔnɔ yen nɔ fɔlɔ an bɛ min don an mɔkɛw la u tɛ dumuni kɛ diɲɛ na fitiri kɔni mana se u bɛ duden bɛ ɲini mais bi cɛw hali ni den ko k'a bɛ mara la i bɛna an ka fini nɔgɔ denw bɛ se ka une semaine kɛ u b'u fa ye peut-être siɲɛ 2 de surtout minnu bɛ polygamie na ko musow tɛ ɲɔgɔn kan a bɛ tila ka da muso kan k'a m'a jeni yɔrɔ fin muso bɛ se ka kɛ fa ye ka kɛ ba ye cogo di o yɔrɔ fana na u b'a fɔ ko halisa musow bɛ fɛ ka cɛw u ka place minɛ i ye den ko yɔrɔ min fɔ kunba dɔw b'a yira k'a fɔ ni cɛ y'a essayer k'a b'a den
a dressé dɔrɔn ko muso b'a fɔ kana n den faga cɛ den ka ca ni muso den e bɛ mun fɔ o la n bɛ min fɔ a den tɛ dressé comme une nɛgɛ sinon i b'a kari dresseli bɛ daminɛ depuis bamanan kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ an denw ka d'an ye de wa ayi denw ma d'an ye tɛ o cɛw sɔn absent de ni den donna tuma min na dɔgɔkun ko la walima a donna kojugu dɔ la don kelen u bɛna fɔ dɔw m'u den bugɔ fo k'a faga yan mais mɔgɔ tɛ girin ka dɔgɔkun ta o a y'a ta siɲɛ fɔlɔ e tun bɛ min a y'a ta siɲɛ filanan e tun bɛ min mun na i t'i denw ka habitude dɔn donc u dimi kojugu sa parce que u yɛrɛ ils ont quelque chose sur la conscience u b'a dɔn m'u fa jeni yɔrɔ fin don la dɔw bɛ na u bɛ kabako bɔgɔli da den kan k'a faga i ni den tɛ i ni cɛ tɛ wa n'i ma tila a bɛ tila k'i furu sa tuguni ka da o kan mais muso elle est obligée an b'a dɔn cɛ bɛ tɛ an b'a relativiser awɔ an b'a relativiser voilà dutigi caman bɛ yen u jɔlen don cɛ caman jɔlen don a cɛya jɔyɔrɔ la cɛ caman ba den o de b'a to an b'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ se ka ni revendication kɛ parce que ni ɲuman kun t'a la tu n'as pas de base de comparaison cɛ ɲuman baden de bɛ yen o de y'a to an bɛ fitini ninnu ye a b'an dabali ban parce que an b'a dɔn k'a fɔ cɛ bɛ se ka kɛ ɲumanba ye ka kɛ dutigi ye ka kɛ an jigi ye an balimakɛ ye ka k'an furucɛ mais bi bi in na o k'a dɔn an bɛ fɛn o fɛn min na nin ye c'est un plaidoyer an dusu de makasilen don an dusu de tiɲɛnen don sinon jamanaya tɛ fosi tɛ an se ka kɛ fosi ye n'a cɛ tɛ ayiwa kunba an bɛ segin ka na i ma n'ala sɔnna ma n bɛ tila ka ɲininkali wɛrɛ sɛmɛ i ma nka n bɛ taa madame keyita yɔrɔ madame keyita bologɔni fana ɲɛsinnen don aw ma aw ka jɛkulu aw de bɛ musow lafasa aw ko ko degun kana da musow kan muso minnu n'u tɔɔrɔlen don k'u bilasira o ye aw ka hakilina ye nka cɛ caman ko k'aw de bɛ ka cɛ ko a muso ma k'a cɛ ka ɲi k'aw de b'a fɔ k'aw b'u kɔkɔrɔ o kuma aw ka baara bɛ kɛ cogo di madame keyita aw bɛ muso ninnu sɔrɔ cogo di baara ninnu bɛ taa siraw jumɛnw de fɛ e bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn kɛ an ye merci je pense que cɛw b'o kuma minnu fɔ la an man kan k'an tulo don o la cɛ dɔw b'a kuma min fɔ an man kan k'an tulo jɔ o la anw ka baara sinnen dɔ nin dɔrɔn de ma ɲangatan gɛlɛn mana musow sɔrɔ a bɛ lasago cogo di ɲangatan gɛlɛn an bɛ se k'a bali cogo di je pense que madame Tungara y'a fɔ Kumba y'a fɔ a ko cayalen don a sababu yɛrɛ ye mun ye de an kan k'o fana ɲɛɲini mais anw yɛrɛ hakilina la an ka ɲininiw kɔnɔna la a caman fɔra ka ban gɛlɛya a bɛ se ka na ɲangatan gɛlɛya furu kɔnɔna la gɛlɛya sugu jumɛn fantanya bɛ se ka na n'a ye parce que ni fantanya nana du kɔnɔ muso dusu bɛ kasi cɛ dusu bɛ kasi filen ni galamana ci dɔrɔn u bɛ se ka se ɲɔgɔn ma Kumba y'a fɔ fana bi na an y'a jateminɛ k'a fɔ drogue ni dulɔ o ɲɔɲalen don kosɛbɛ denmisɛnnin kunda surtout donc u bɛ ko dɔw kɛ i b'a sɔrɔ u t'u yɛrɛ bolo parce que n'i ye dulɔ ni drogue ta i bɛ bɔ i ka hadamadenya la de i bɛ kɛ mɔgɔ suguya wɛrɛ i bɛ kɛ comme i bɛ monde wɛrɛ de kɔnɔ donc i bɛ ko dɔw kɛ hali i tɛ bɔ a kalama ani an ka éducation je pense que Kumba y'a fana fɔ an ka éducation je pense que il est temps que an ka segin an ka éducation ma dans les familles puisque denmisɛnnin min mana wolo violence kɔnɔ ka kɔrɔbaya violence kɔnɔ hali n'ale yɛrɛ kɛra makɔrɔba ye a b'o ko wale kelen de kɛ donc an k'an ka denmisɛnninw ka éducation an k'an k'a lajɛ kosɛbɛ kosɛbɛ on doit revenir à l'éducation des enfants on doit reprendre nos responsabilités comme il le faut envers les enfants nka muso minnu na aw bɛ baara kɛ ni u ye muso ninnu de b'aw sɛgɛrɛ wa aw de bɛ a dɔn ko muso ɲangatɛlen don ka taa kama bon anw bɛ u sɛgɛrɛ mais a caman na u bɛ s'an ma de u bɛ s'an ma de an b'a mɛn bɔlɔlɔw fɛ an yɛrɛ fana ka service minnu bɛ yen olu fana b'a kuma la s'an ma ayiwa an y'a mɛn ko nin kɛ ko in kɛra nin yɔrɔ in na donc n'o kɛra an fana bɛ wuli k'an jɔ an sen kan an b'a sɛgɛsɛgɛ n'an bɛ se ka dɛmɛ min na se o mɔgɔw ma an b'o dɛmɛ lasuma o dɛmɛw kɔnɔna la ligne verte dɔ bɛ yen n'an b'o wele ko nɛgɛjuru dɔ bɛ yen n'a gɛlɛya ye muso min sɔrɔ n'i y'o kongo n'o ye 8333 ye n'i y'o kongo a ka ca ala fɛ i bɛ bilasiralikan sɔrɔ o ye fɔlɔ ye filanan an ye cakɛdaw fana dɔw bila sen kan bi dɔgɔtɔrɔso caman na n'an b'o wele ko one stop center ni ɲangatan gɛlɛya ye muso min sɔrɔ i bɛ se ka se ni sera a ka ca ala fɛ i bɛ furakɛli sɔrɔ i bɛ hakilisigi sɔrɔ i bɛ bilasirali fana sɔrɔ i bɛ lakana fana sɔrɔ o fana b'an bolo yɔrɔ caman na bi ne tun b'a fɛ ka ɲininka gɛlɛya violence minnu bɛ kɛ o gɛlɛya minnu bɛ ɲɛsin musow ma u ka musoya hukumu kɔnɔ yala a gɛlɛya a bɛ ka caya de wa walima dɔ bɛ kan ka bɔ a la de a bɛ ka caya de kɔni a bɛ ka caya depuis 2012 fo bi san o san dɔ de bɛ farala nin gɛlɛya ninnu kan mais o fana bɛ jateminɛ kɛra k'a fɔ Mali yɛrɛ bɛ position min na bi depuis 2012 fo k'a bila sisan na crise sécuritaire nana k'o fara crise politique kan ka tila k'o fara crise sanitaire kan
ni fɛn saba bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali la hali bi an b'o o crise kelen kɔnɔ donc o fana ye sababu dɔ ye min bɛ dɔ fara violence kan. Ayiwa minute 5 don nka n bɛ fɛ ka madame la directrice ɲininka ɲankata ko kuma fɔlen don aw dun ka cakɛyɔrɔ bɛ yen nɔ musow de kama hakili la ni ɲankata kɔni kɛra aw kan ka bɔ a kalama i bɛ se ka a fɔ an ye san kɔnɔ ɲankata ye muso joli sɔrɔ 2022 in na yɛrɛ wa ni ye nin sɔrɔ a jateden b'i bolo. N'o de f'i ye n ko ɲankata baara a fɛsɛfɛsɛbaga o ye madame Keita de kana bɔ kɔrɔ kana mais ne tun bɛ fɛ ka dɔ fara a ka yɔrɔnin kan parce que a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna ko ɲankata bɛ mɔgɔ minnu sɔrɔ kan b'u su de k'a kɛ u cɛw kan an t'u su ne yɛrɛ ka yɔrɔ la yen u bɛ na ni problème bɛ musow da la u n'u cɛw bɛ ɲɔgɔn na u bɛ na n'u nana an b'u lamɛn an fana bɛ se ka bilasirali min kɛ an b'o bilasira a ka ca Ala fɛ a camanba bɛ yen olu o fana tɛ se ninnu ma n'i y'a selen ninnu ma jogini bɔra la ou bien karo gɛlɛn ko dɔ bɔra la ou bien fagali bɔra la o la o bɛ se ka se one stop center ninnu na ka fɛn kɛ n'o tɛ a caman bɛ yen an b'o dilan n'an dabara ye an ka service la wa a dun a ka ca Ala fɛ a b'i ɲɛ fana n'u nana an bɛ cɛw yɛrɛ wele souvent a jatedenw dɔnnen don wa a jatedenw dɔnnen don n'i y'a ta yɛrɛ premier trimestre 2022 an ka taa o la janvier février mars kalo saba fɔlɔ la an ye ɲankata gɛlɛn min sɔrɔ a bɛ taa 2129 o ye 2000 o tɛ voilà 2000 ani 129 o ye ɲankata bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan yaro o tɛ fitinin yɛrɛ o ye an bɔra min kalama parce que caman bɛ yen nɔ u t'a fɔ culture du silence bɛ caman de bɛ kɛ surtout an ka togodaw la a tɛ fɔ dɛ a tɛ fɔ donc an ye min recenser pour les 3 mois o de ye mais n'i y'o yɛrɛ jateminɛ o 3 mois in kɔnɔ fo k'a bila bi la min yɛrɛ y'an tɔɔrɔ kosɛbɛ o ye fagali min donna a la sisan o ye fagali min donna a la sisan o de y'an tɔɔrɔ o bɛ se ka bɔ a la cogo di sabu waati koronnen don e yɛrɛ fɛ o ko in fura ye cogo di wasa fagali ka bɔ yen wali fagali ka bɔ yen anw kɔni bolo kunnafoni kan ka jɛnsɛn il faut que ɲ'o de fɔ il faut que kunnafoni ka jɛnsɛn kosɛbɛ ka émission radio kɛ ka émission télé kɛ ka sketch kɛ ni ɲankata gɛlɛn ninnu kan n'a kɔlɔlɔ n'o bɛ se ka kɛ an hakilila o ye taabolo dɔ ye fo kunnafoni yɛrɛ de ka jɛnsɛn kosɛbɛ nin ko ninnu kan ayiwa n'a fɔra an ka taa waati kɔni bɛ k'an don ok filanan aw yɛrɛ kunnafoni dilaw an jigi b'aw kan kosɛbɛ an jigi b'aw kan puisque aw de bɛ kunnafoni jɛnsɛn kosɛbɛ donc an jigi b'aw kan puisque waati dɔ la an tun ye journaliste dama fara ɲɔgɔn kan k'u former nin kɔlɔlɔ ninnu kan puisque caman b'a fɔ VBG peut-être k'u t'a dɔn u t'a kɔlɔlɔw dɔn donc n'an y'an sinsin kunnafoni di kan ka journaliste former an hakili la aw fana bɛ se ka don an kɔkɔrɔ aw bɛ se ka an dɛmɛ kosɛbɛ ka kunnafoni jɛnsɛn en tout cas min yɛrɛ kɔni ka gɛlɛn bi na il faut communiquer sur le VBG ayiwa f'an ka kunnafoni de di kosɛbɛ ayiwa Adel kuma sen laban ne tun b'a fɛ ko waati kɔrɔna kosɛbɛ o de ye ka fɔ loi dɔ bɛ musow bolo ko loi 052 est-ce que u t'a fɔ ko loi Urumba ayiwa o bɛ fɔ o bɛ lahala jumɛn na an tɛ ɲininkali ko an b'a o ɲininkali sɛmɛ min ye madame la directrice la sabu aw de bɛ jamana représenter bi kɛnɛ kɔnɔ sariya ko in a bɛ cogo di sariya in bɛ yen nka sariya taabolo a tɛ appliquer ka ɲɛ de n'o tɛ sariya bɛ yɔrɔ dɔw la a bɛ appliquer ni muso wulila ka jɔ waati min na a bɛ appliquer n'a y'i kumakan sumaya dɔrɔn a bɛ jɔ donc n'o tɛ élection ninnu na an kɔni an ye baara caman kɛ élection passée la o fisara dɔɔni bon an bɛ fɛ élection nataw fana la ka wuli k'o baara olu kɛ pour que muso caman ka se ka don élection kɔnɔ mɔgɔ caman ka se ka i représenter walasa an bɛ se ka fangani sɔrɔ bon nomination kɔni o bɛ bɔ autoritéw bolo o ye autoritéw ka décision ye mɔgɔ b'i ka décision ta ka da ko dɔ de kan donc o de tɛ ka matrafa kosɛbɛ sinon élection comme o kɔni ye i yɛrɛ ka baara kɛ pour que i k'a sɔrɔ an b'u dɛmɛ o la kosɛbɛ mais élection kɔni o bɛ décider u bolo ne b'a fɛ ka dɔn nomination o bɛ élection o ye kalata ye nka loi in bɛ instance de décision bɛɛ lajɛlen o ye ministériya b'o la hali CNT sigili ko b'o la hali ministrew ka cabinet sigili ko b'o la yala sariya in batolen don jamana faamaw fɛ wa
a batolen do dɔɔni a ma bato kosɛbɛ aw yɛrɛ ka ministère kɔnɔ a batolen do kosɛbɛ a batolen do an fɛ yen dɛ ministère tɔw dun cɛ bɛ a tɛ ban muso bɛ a tɛ ban anw fɛ yen cɛw ni musow bɛɛ bɛ yen mais ministre so tɔ ninnu an bɛ ɲɛɲinini dɔ la peut-être o kɔfɛ o résultat bɛ na dɔn an bɛ u b'o ɲɛɲinini kan an bɛ k'a lajɛ est-ce que ministre so tɔw la u bɛ musow ta cogo min u bɛ cɛw ta ten Kumba ne bɛ yɛlɛma nin yɔrɔ la ka ɲininkali k'i la I bɛ hakɛ to bi dɛ a bɛ se ka kɛ I b'a fɔ ko cɛw de ye n ci nka cɛw man ci hali dɔɔni n bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ Kumba musow lafasali ka di ye kosɛbɛ wa an musow kuma caman an ni ɲɛji ka ye o de ka d'an ye a dun fɔra k'a fɔ kalanyɔrɔ la cɛ bɛ kalan cogo min muso bɛ kalan ten n'a nana a ye kalatako kuma fɔ sisan kuma caman na I b'a ye cɛw de bɛ kɛ tɔn ɲɛmaw ye président de partis de bɛ kɛ I b'a sɔrɔ hali président ka dangan ye cɛ ye musow ni b'u ye jɔna tɔn kɔnɔ I b'a sɔrɔ fɔ mɔgɔ 7nan 5nan o y'a caya a teliyalen ka kɛ Kumba mun na an dan t'an yɛrɛ la ka bɔ kelen n'i y'a ye fɛnɛ kala bɛ taa mɔgɔ ye o k'a sɔrɔ I ye audace de sɔrɔ k'a fɔ ko ne de bɛ kɛ cɛbɔ ye musow kɛ man teli k'u kunna bɔ ka kɛ cɛbɔ ye mun y'o kɛ Kumba a deli bɛ yafa ma parce que nin kuma tɛ se ka garaba je pense qu'il bɛ n wele siɲɛ wɛrɛ a bɛ taa détail la nka an ka dɔɔni kɛ nin ye fɔlɔ garaba dɔrɔn a bɛ kɛ tɔ ka jɛ ye ayiwa n bɛ min fara Sidibe ka ɲininkali kan loi in batolen tɛ o yɛrɛ de y'a dagam ye n'o ye loi 052 ye a batolen tɛ parce que o de y'a dagam ye ne yɛrɛ kelen na ne b'a fɔ kuma bɛɛ sariya in ka wuli fɔlɔ parce que nenni de do jamana ma an ka ɲɛmɔgɔw k'a kɛ to parce que Mali ka problème ba ye a t'a ka sariya appliquer ni tɛ sariya appliquer dɔ ko bɛɛ b'a kɔnɔ muso ko ni cɛ ko bɛɛ ka bɔ yen ni tɛ sariya appliquer dɔ ko bɛɛ b'a kɔnɔ donc loi tɛ appliquer or loi in yɛrɛ bɔra exécutif de la gouvernement de y'a ka ŋaniya ɲuman ta umu ba kun y'an ka ɲɛma n'an ka ministre y'a kuma assemblée la muso kun ye 14 dɔrɔn de a kuma sur les 147 mais cɛw na an fa ya na an ka dutigiyaw na fɛn bɔ u sɔnna k'a dɔn ko jɔyɔrɔ bɛ muso la ka loi in voter sinon musow m'a voter parce que musow kun ye 14 dɔrɔn de mais bi a tɛ appliquer la n'i ye CNT yɛrɛ lajɛ min y'an ka organe législatif ye a dafalen tɛ mais k'an to république kɔnɔ yani jamacɛ fanga ka na institution ye 8 de Mali kɔnɔ institution kelen tɔgɔ de kun bɛ a dafa n'o ye Manasa cour constitutionnelle n'a bɔra cour constitutionnelle la Mali institution si kun tɛ loi 052 appliquée donc gɛlɛyaba de bɛ yen et quand un peuple ne respecte pas ses lois imagine qu'est-ce qu'on a fait à nos enfants ni waati in an bɛ ka ye muso dɔw bɛ ka kɛ préfet ye dɔw bɛ ka i bɛ ka min fɔ fan dɔw fɛ cɛw mi ci et puis a ka ɲi a ka bɔ e da plutôt a ka bɔ cɛw da parce que ni solution fosi tɛ muso ka hakɛ la timɛli la fo cɛw ka sɔn parce que Mali muso est-ce que muso yɛrɛ danbu yɛrɛ Mali mɛ nale o ni ko ko muso danbe e bɛ k'a lajɛ I bin yɔrɔ de la I dun kan k'a lajɛ I tanu yɔrɔ de la muso ye conséquence de muso tɛ cause ye o anw bɛ radio baara la n'i y'a ta anw yɛrɛ joli bɛ se ka micro ta ka kuma a ka di caman ye mais u ma kɔ a la u ma dege a la hali n'a ka di dɔ a se ko n'a dɔnko bila n'u ko k'u b'a kɛ don min kuma u bɛ kuma radio la mɔgɔ joli bɛ wele muso kun d'an ba wei a ka ko bonya ne bɛ radio la kuma yɛrɛ de la sisan ne tɛ radio la kuma la mara ni bɛ radio kuma I bɛ bɔ n ka du kɔnɔ faw b'a fɔ kɔrɔkɛw b'a fɔ furucɛw yɛrɛ b'a fɔ a ma nɔgɔn dɛ donc fo a ka lajɛ de depuis a daminɛ mais n'i taara I lajɛ politique sa la politique bɛ a bɛ kalan de a bɛ kalan de puis politique ɲɔgɔn ɲɛw bɛ kɛ kuma jumɛn muso joli bɛ se ka fitiri k'i sɔrɔ kɛnɛ ma a n'a nafolo ko muso ka a b'an bolo dɛ parce que a b'a sanu n'a fɛnw y'a la mais muso ka priorité bɛ taa an denw ka kɔɲɔ bɔli n tɛ se ka million ta k'a don politique la caman b'o fɔ donc n'i fana m'a k'i ka priorité I bɛ wari don fɛn min na o de ka di o donc n'i fana m'a to yɔrɔ la c'est vrai que muso dɔw bɛ se mais u b'u yɛrɛ ka nafolo kɔniya a ma donc qui paye commande mais I mana lajɛ bi yɛrɛ n'i y'a ta IOA kalan bɛ kɛ yɔrɔ minnu na muso joli kalannen don cɛ joli kalannen don Mali yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ joli kalannen don n'i ye Mali yɛrɛ lajɛ le taux de littératie alphabétisation 15 ans et plus a tɛ 40% bɔ kɛmɛ sara la 21e siècle bi mɔgɔ min ma kalan min tɛ se k'a tɔgɔ n'a jamu kalan fulakanw bamanankanw o de ka ca min tɛ se k'a kalan ni min bɛ se k'a kalan ye muso kunna anw tɛ hali 20 bɔ o bɛ taa cogo jumɛn donc I bɛ se k'a fɔ cogo jumɛn k'i bɛ taa don politique sira la jamana ɲɛbɔli kuma I bɛ yɛrɛ bɛɛ ba I ma dege a la n'an sera 6e na an bɛ bɔ n'an sera defu la kɔni o y'an ka plafond ye nka Kumba I ye nin kuma min fɔ donc kana jigi musow la o ka kɛ o yɔrɔ ye an nɔ bɛ a la mais an nɔ ba tɛ a la f'an faw n'an kɔrɔkɛw de ka sɔn u bɛ tɔgɔ dɔ fɛnɛ fɔ ko Bamakɔ musokɔrɔbatigiw Kumba muso minnu n'olu ye maa ɲɛmaw ye est-ce que olu fɛnɛ birilen tɛ muso tɔw ye hali dɔɔni I ye kuma daminɛ ni nin ye o I ka introduction na I taara o sira de fɛ a deli gɛlɛyaba de don an bɛ baro kɛ don wɛrɛ mais n'an k'a f'i ɲɛna
fɛn min ye ɲagata jugu ye ka da musow kan ka da u ka musoya yɔrɔ kan a bɛ bɛɛ de sɔrɔ faamaya t'a la kalanen t'a la minisiriya t'a la sɛnɛkɛmuso t'a la suguya kelen de tɛ busukɔnɔmuso fana b'a ja yɔrɔ de la ne ye n ka dusukasi dɔw vécu Adèle ne ka conseiller tun ye busukɔnɔmuso de u t'u tɔgɔ sɛbɛnnen dɔn i b'i yɛrɛ faga cɛ n'i yɛrɛ faga Paul ye jan tɛ ni su don pour te dire stabilité ne yɛrɛ bɛ bamananmuso dɔ dɔn a bɛ bɔ wolongotoba de bɛlɛdugu camancɛ la mais n b'a fɔ kuma bɛɛ n ko a ye ɲinɛ ne mais e kɔni farafin bolo dɔrɔn de b'i la parce que tubabu hakili de b'i la busukɔnɔmuso bugɔli ma nɔgɔn dɛ parce que i b'a sɔrɔ k'i bɛ coup d'a kan kuma o kuma k'a faga o b'a sɔrɔ dɔ nana aw jɔ kɛrɛfɛ parce que famille nucléaire tɛ yen i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ abi suguya dɔ ta ka da ou bien i tɛ si muso fɛ ou bien i bɛ dugu tila o tɛ se ka masɔrɔ yen o donc a b'an bɛɛ kan c'est vrai que baara fangama yɔrɔ la olu bɛ sɛgɛn kosɛbɛ ka tɛmɛ bamakɔmuso caman kan a bɛɛ yɛrɛ tɛ ka tɛmɛ bamakɔmuso caman kan n'i ko k'i b'a comparer dɔrɔn i b'a tiɲɛ gɛlɛya bɛ an bɛɛ kan parce que gɛlɛya sugu ka ca yanni kɛlɛ ka na n'i ma fili ministère ye sɛgɛsɛgɛli kɛ en 2002 a yirala k'a fɔ ɲagata jugu min bɛ da musow kan da u ka musoya kan en 2002 il y a 20 ans a 22 de compte la 22 types si ni si tɛ kelen ye mais guerre nalen occupation nalen musow minɛnen caman farala kan suguya dɔ bɛ ka kɛ bi en terme a bɛɛ tɛ se k'a fɔ parce que Adèle i bɛ kuma dɔ min tulo la ko bɛ ka kɛ musow la n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko ayi k'i y'a nkalon d'a la musow sɛgɛnnen bi dɛ mais musow ye balimamusow de bɛɛ k'i miiri dɔrɔn ne bɛ ka min kɛ nin ye a bɛ kunna a ka kɛ n ba la a bɛ kunna a ka kɛ n denmuso la a bɛ kunna a ka kɛ n balimamuso la wa n'i y'o posé dɔrɔn i b'a faamuya i b'a dɔn o la ko muso jamanen tɛ muso fosi minnu yɛrɛ b'a fɔ k'an bɛ lapasali kɛ an b'an yɛrɛ fisaya baara dɔ bɛ an jamanen dɔ bi mais a ka di u dɔgɔninw ka taa baara kɛ o a ka di o dɔgɔninw ka pari o a ka di o dɔgɔnin ka se k'a jama o i bɛ cɛ caman u bɛ muso bugɔ mais n'u dɔgɔnin kɔli cɛra olu yɛrɛ de bɛ taa bila ka dɔgɔnin ka minɛn cɛ mais o y'a sɔrɔ olu bɛ min dɔw ta kan o ka jugu ni banna si Madame Keita ni kun b'a ka nin kibaruya in lamɛn a bɛ a yira k'a fɔ ka se ka togodala muso sɔrɔ k'a bugɔ a ka gɛlɛn o tuma na société fana jɔyɔrɔ bɛ ko in ka se ka a bali wa société jɔyɔrɔ b'a la wa je pense que n y'a fɔ n ka kuma la société jɔyɔrɔ b'a la kɛ n y'a f'i ɲɛna n ko an ka éducation c'est très important o ye société jɔyɔrɔba ye nin na dɛ ni mara ma segin so je pense que violence a tɛ nɔgɔya dɛ fo mara ka segin so puisque violence a bɛ kɛla yɔrɔ caman mais n'i y'a jateminɛ jeune kunda don denmisɛnnin kunda de ka ca violence na donc an y'a jateminɛ an ka mara kɔni je pense qu'on a démissionné de donc fo mara ka segin so donc o ye société jɔyɔrɔba ye puisque mara bɛ daminɛ depuis so de ka taa bɔlɔn kɔnɔ ka taa école la bɛɛ de ka kan den mara la mais sisan maa si se ka si den mara i nana fɔ karisa i den bɛ taa a b'a nkalon tigɛ ka bɔ i da ou bien b'a fɔ k'i bɛ ka jugu nkalon da o den na donc au bɛɛ kɔrɔ ko mara les parents vraiment ont démissionné je m'excuse du terme mais je pense que o problème ba bɛ yen bi nous sommes tous des parents o belebeleba bɛ yen bi donc la société peut faire beaucoup par rapport pour mettre à terme ces violences u bɛ se ka caman b'a kɛ parce que a b'an ka société de kɔnɔ an yɛrɛ denw de b'a kɛ an yɛrɛ somɔgɔw de b'a kɛ an balimakɛw de b'a kɛ an balimamusow de don parce que violence an b'a fɔ a bɛ musow kan mais dɔ bɛ cɛw fana kan mais cɛw t'u ta fɔ de sinon cɛ dama dama fana bɛ yen a b'u yɛrɛ kan anw b'a kelen kelenninw sɔrɔ mais cɛw tɛ bɔ n'u ta ye de donc c'est pour dire que violence an bɛɛ b'a la cɛ b'a la muso b'a la denmisɛnnin b'a la makɔrɔba b'a la yala cɛw bɛ to ka taa dama kasi aw fɛ yen n y'o de fɔ n ko cɛ kelen kelenninw bɛ s'an ma ka t'u ta ɲɛfɔ mais a man ca de a man ca de Adèle kuma y'a yɛrɛ hali laseli kɔnɔ ko sariya in n'an ka loi 052 k'a batolen tɛ dɛ a dun y'a fɔ direction faama ɲɛna a ka fɔ ko faama ɲɛna faama dun ko ko sariya in dun hakilina bɔra aw de fɛ yen yala aw ka baara ye ka musow ka promotion ka musow ka taaɲɛ ko sabati o kɔrɔ k'aw bolo dalen don aw sen kan sariya taara aw b'aw bolo da aw sen kan k'aw da b'a bɛɛ la olu tɛ kelen ye o Sidibe anw ta ye ka sirabaw bɔ an bɛ se ka kɛ fɛn ye cogoya min na n'a sira bɔra sariya taara sariya anw dɔrɔn tɛ sariya kɔlɔsibaga ye tuguni sariya ka kan ka kɔlɔsi bɛɛ de fɛ n'a ma ɲa fan dɔ la o fanfɛ mɔgɔw kan k'o kuma fɔ n'a ma ɲa yɔrɔ dɔ la dɔ kan k'o kuma fɔ n'o tɛ anw dɔrɔn tɛ et puis Mali la bi an dɔrɔn tɛ société civile yɛrɛ bɛ kuma min na sariya ko in na kɔlɔkɔlɔ tɛ a ma labato kɔni bon comme avec la crise ko caman b'anw Mali kɔnɔ sisan o de kɛlen bɛ ka mɔgɔw fɛngɛ n'o tɛ k'a fɔ k'a kuma tɛ fɔ a kuma bɛ fɔ dɛ an bɛ stratégie caman de bila sen kan pour que a bɛ se ka labato cogo min n m'a f'i ye n ko an bɛ département kɔnɔ sisan k'a lajɛ a bɛ cogoya min na
no o for lamba lajɛ an bɛ tila k'a lajɛ madame la directrice kumba parce que ni ma hakɛto n bɛ fɛ ka madame la directrice ɲininka baro ye kuma min fɔ an k'an sinsin a kan sala an b'a an yɛrɛ ɲininka aw bɛ wo min da la est ce que aw sen y'a wo bɛɛ sɔrɔ n bɛ nin kibaruya fɔ kun jumɛn na anw musow ni denw ni denbaya ka minisiri an y'a ka kibaruya dɔw sɔrɔ min na a b'a yira k'a fɔ ko ne a kɛra ale bɛ bɔ a kalama nka n'a tɔɲɔgɔnw bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye olu minnu tɛmɛna ka tɛmɛ minisiri sera ka mun bɔ a la aw ka minisiri so sera ka mun bɔ a la sabu fanga ko kuma fɔra yan dɔw ko qu'est-ce que ko ninnu bɛ taa kubeda la wa tribunal la ko ninnu bɛ se yen wa minisiri sera ka se n'a ye yen wa walima aw ka minisiri so a ye mun dala faga ko minnu kɛra n'i bɛ se ka misaliya dɔ di an ma nin baara ni Adel nin baara tɛ du ti ko ta kɛ koyi n ka caman kɛra dɛ ayi caman kɛra n'i ye ko ɲini ka ko ɲɛdɔn n'i taara n'a ye fanga la fanga n'a ka processus de don f'i k'i sigi k'o de kɔnɔ enquête b'o la ni enquête banna procédure wɛrɛw bɛ yen olu fana bɛ daminɛ donc e tɛ se k'a fɔ nin ko in kɛra tout de suite min bɛ se ka kɛ ka taa n'a tigi ye polisi la nka minisiri y'a yira k'a fɔ a bɛ ko in bɛɛ suit a b'a suit sisan nin nɔ minnu kɛra n'o sɔrɔ aw bɛ se k'a fɔ an ye a dɔw bɔra nin danga in na a bɛ nin niveau la aw sera ka nɔ bɔ jumɛn na aw sera ka nɔ jumɛn bɔ an bɛna ko b'o de la ayi bɔn cɛnni na o procédure ninnu fo ni madame Keta ye dɔ fɔ la n tɛ se ka fɛn fɔ je pense que exemple concret bɛ a tɛ ban exemple bɛ yen a tɛ ban o a tɛ ban fɔlɔ mais a y'a fɔ cogo min na bɛɛ n'i ka baara dan yɔrɔ de don anw fana b'an ka baara kɛ ka se yɔrɔ dɔ la dɔ fana b'a ta ka se yɔrɔ dɔ la o bɛɛ de baara in ye bon n bɛ nale o ni ɲangata an kɛra sisan anw bɔra a kalama anw bɛ tagamaw kɛ an bɛ se somɔgɔw ma an bɛ taa tigi yɛrɛ lajɛ n'an se min an b'o kɛ an bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔsow la an b'a furakɛ an b'a ka lakana ɲini n'a sera fagali yɔrɔ ninnu ma ministre de la promotion de la femme dɔrɔn ka baara tɛ o puisque mɔgɔ faga yɛrɛ déjà c'est un délit c'est un crime c'est un crime donc dans le code pénal c'est un crime donc yaro o tɛmɛna anw ka baara yɛrɛ kan ka ban n'est-ce pas donc ni anw y'an ka démarche fɛ fo ka se yɔrɔ dɔ la enquête yɛrɛ o t'anw ka baara ye o ye sécurité mɔgɔw ka baara ye ni enquête banna sécurité mɔgɔw fana b'a la passer bolo wɛrɛ la donc c'est pour dire seulement anw fana bɛ baara kɛ ka se yɔrɔ dɔ de la n'a sera yen nɔ a bɛ taa yen nɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ mais anw kɔni b'a suit an b'a suit mais ce qui est de la justice n'a sera yen ma olu fana ye autorité dɔ de b'olu fana bolo donc anw tɛna se ka an sen don a la fo ka se yɔrɔ dɔ la mais an b'a suit quand même c'est pour dire que fɛn fɛn ye assassinat ye fɛn fɛn ye crime ye justice fana b'a sama f'a se yɔrɔ an y'o kɔni an b'o kalama o fana b'a sama f'a se yɔrɔ mais Sophie ye kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔna la an ka société yɛrɛ de baara ma nɔgɔn a baara ma nɔgɔn le social prime beaucoup justice yɛrɛ b'o f'a ɲɛna dossier bɛ se justice la fo ka se yɔrɔ dɔ la fo ka avancer a tigilamɔgɔw yɛrɛ de bɛ na k'a fɔ an k'a ko dabila an bɛnna la an k'a ko jɔ o dossier fana caman de bɛ bloquer justice la an yɛrɛ b'o kalama an yɛrɛ b'a sama fo ka se justice la mais a bɛ lajɔ ye somɔgɔw yɛrɛ de bɛ na kasi bɛ kɛ fɛn bɛɛ bɛ kɛ deliw bɛ kɛ fɛn bɛɛ de bɛ kɛ sa ko k'a ko dabila k'an bɛnna la ou bien nin ye duko ye an y'a gérer famille kɔnɔ donc an ka dossier dan nin yɔrɔ la o caman de bɛ o de fana bɛ justice fana bloquer u ka évolution na dans les dossiers social kɔni kelen don ka an sɛgɛn kosɛbɛ 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 nin dossier ko ninnu na ayiwa nin fana ye kibaru wɛrɛ ye Umar Baro nka halisa ne bɛ segin ka na madame la directrice ma n'i ye an bɛ hukumu min kɔnɔna na n'o ye 31 juillet i y'a yira k'a fɔ anw ka ɲinanta a sinsin bɛ an ka togodala musow kan madame la directrice i bɛ hakɛ to nka est ce que ministère ka baaraw suivi bɛ a la n b'a fɔ ka da kun jumɛn kan i b'a sɔrɔ an ka togodaw la a bɛ fɔ ko baɲumankɛtɔnw bɛ taa ONGw ka bɛ taa dɛmɛ don musow ma ministère yɛrɛ bɛ wuli ka jɔw kɛ nka aw sigikun de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min ne dun y'a ye halisa an ka togodaw la musow bɛ wuli fin min na hali bi u b'o fin kelen de la musow ka sɛnɛ an b'a ye k'a fɔ sɛnɛdala faga la ko nin ye ministre ka wuli ka jɔ kun ye walima k'a fɔ ko muso dɔw bɛ yen nɔ u kun bɛ nin dekun kɔnɔna na foroko la walima sɔrɔ ɲinini yɔrɔ la ko nin nana ni a ye aw nafura dama ministre so in kunna k'a yira anw na ko suivi bɛ aw ka baara la i bɛ se ka mun fɔ anw ye togoda jumɛn na an ka marabolo jumɛn na nin kɛra tan ni anw bɛ se k'o dɔn o diyara n ye n'i ye baara taabolo lajɛ ONGw bɛ dɛmɛ kɛ anw yɛrɛ bɛ dɛmɛ kɛ e ko
n'i ye togoda lajɛ ko musow bɛ fin kelen min na k'u b'o fin kelen de la o tɛ ne fɛlaba ye. Ayiwa a walawala. O tɛ ne fɛlaba ye ka da mun kan hali n'i ye togoda ta san 20 san ni ɲinan cɛ musow bɛ cogoya min na ani bi musow bɛ cogoya min na kelen tɛ. C'est-à-dire an ka baara ye sanji jukɔrɔ wɔsi ye a impact ye man di yɔrɔnin kelen mais n'i ye togodala muso lajɛ bi k'a fɔ k'u bɛ fin min tun na k'u b'o fin kelen na u t'o la dɛ. A walawala an ye gɛlɛya minnu n'u tun b'o la kunungo n'o dala fagara bi. Gɛlɛya min yɛrɛ b'u kan k'a fɔ k'a ma se ka dala faga kosɛbɛ ko an yɛrɛ o kɔni i b'o la de kuda ye o ye sɛnɛkɛyɔrɔ ko de l'accès à la terre. O kɔni o ye problématique dɔ ye o y'an ka problématique ba de musow tɛ se la ka baara yɔrɔ sɔrɔ kuda ye. O ju ye jɔn ye o ko wɔlen do mun kan. Bon o bɛɛ y'an ka société an ka tradition an ka culture o bɛɛ y'o de laadaw de ye parce que laada la muso ta tɛ dugukolo ye dugukolo muso bɛ furu ka taa yɔrɔ dɔ de la n'a dun taara yen fana o fana du wɛrɛ de donc dugukolo t'ale bolo fansi quoi mais hali o yɛrɛ la bi chef de famille dɔw bɛ yen n'u b'u ka dugukolo tila u bɛ muso ta d'a ma o commencera u bɛ muso ta d'a ma donc o de ye problématique ba yɛrɛ parce que hali baara mana diya i ye cogo cogo la n'a kɛyɔrɔ fana t'i bolo musow bɛ baara de la ten ni n ye baara kɛ y'a ɲina n'o ɲana ni cɛw y'a dɔn k'o ɲana dɔrɔn o dugukolo dala ka ɲɛna parce que u bɛ yɔrɔ kolonw de di fɔlɔ n'o dala ka ɲɛna ka fɛn kɛ o production bɛ ka ɲɛ ko mago sera n ka yɔrɔ ma donc i bɛ wuli ka bɔ yen i bɛ taa fan wɛrɛ fɛ sinon ko musow tɛ baara kɛ correctement u bɛ dɛmɛ fana u bɛ dɛmɛ ni hakilinata ye u bɛ dɛmɛ ni matériel ye mais ONG ninnu olu b'u se kɛ anw fana y'a dɔn journée kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ togodala musow ye o kɔni na n'o fana sera ministère b'a seko kɛ hali n'o tɛmɛna formation fana bɛ k'u kunna minɛnw bɛ d'u ma u bɛ former minɛnw kɛcogo ninnu na donc min kɔni ye problème a tɛ k'a fɔ bɛɛ b'a sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ tɛ se k'a sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ parce que fɛn de don seko de don n'a gouvernement se min ye san min na o de bɛ di ani u ka besoin parce que i bɛ besoin ninnu de bɛ identifier a bɛ san en fonction de ça sinon k'a fɔ ko u bɛ fin min na an k'a to an yɛrɛ ka baara kɔrɔta dɔɔni an k'a fɔ c'est timide mais évolution bɛ kana dɔɔni togodala musow bɛ ka dɔɔni faamuya hali baara kɛ cogoya la o min filɛ o ye hali agriculture mɔgɔw fana b'u former technique agricole ninnu na anw dɔrɔn tɛ bɛɛ de don quoi c'est voilà nka Kumba 31 juillet est ce que Bamako dɔrɔn de tɛ est ce que an ka togodala musow u bɛ ko dɔn nin ko in na wa combien bɛ musow kɛrɛfɛ a dali fana ta ye kelen tigɛ da ye bi dɛ a fɔ ɲɛna ko nin ka thème ko bɛ togoda musow de kan a fɔlen don nka e de ni musow bɛ yaala dɛ OPF organisation panafricaine de la femme farafina seleke naani bɛ a dugu 55 thème ye min ye femme africaine actrice clé de la sécurité nutritionnelle o de ye fɛn ye thème global ye fɔlɔ panafricain Mali y'a ta sisan ko femme rurale actrice clé de la sécurité nutritionnelle Mali y'o ta Mali ye a sinsin femme rurale de kan o de y'a to 31 juillet dimanche don an bɛɛ bɛ n'an yɛrɛ ta i n'a fɔ ka taa Kulukɔrɔ sini aw bɛ taa Kulukɔrɔ sini an bɛ taa Kulukɔrɔ ka taa yiri turu parce que sauf ye gɛlɛya caman fɔ mais gɛlɛya n y'a to dugukolo fana bɛ ka dénaturer dugukolo pouvoir ba t'a la ni muso y'a baara a bɛ bɔsi musow la donc parce que désertification de fana bɛ yen nɔ yiri tɛ ka turu kosɛbɛ dugu in tɔgɔ Wondo de don a wolodo donc an bɛ taa wolodo de ka taa yiri turu et vraiment an bɛ ONG fɔ parce que ONG dɔ de fana yiri baden di yiri minnu bɛ ɲɛ donc an bɛ taa a ɲininen don Bamako musow fɛ minnu ma tɛ Kulukɔrɔ sɔrɔ an bɛɛ ka yiri fila turu ni kelen sara au moins kelen ka se ka an kana ta kɛ kelen bɛɛ ka fila turu ni cɛ min fana bɛ se k'an dɛmɛ parce que olu de ye dutigiw ye u ka yiri turu ka tila k'a sɔn parce que an b'a ye u b'a turu suivi tɛ a la u ka tila k'a sɔn pour que vraiment an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali ka désertification ka se k'a dankari a la mais Adèle n b'a fɛ ka min fana fɔ dugukolo bɛ ko bɛ musow la mais muso caman ye dugukolotigiw ye bibi in na a bɛ sisan nɔ an ka fédération des femmes rurales bɛ yen n'o ye FENAFER ye u cɛsirilen don kosɛbɛ dugukolo b'a bɛɛ bolo hectare mais n b'a fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka Fana Jara fo nin waati in na n'o y'an ka Joyila
sɛnɛkɛla muso b'a dɔn a bɛ kɔɔri sɛnɛ a bɛ kaba sɛnɛ hectare min b'a bolo a bɛ ka ca ni 40 hectares mais a y'a sɔrɔ cogo jumɛn a ye min fɔ a ka ɲi fana musow ka kunnafoni u ka segin so dɔɔni an k'an ka tradition ɲumanw an k'a ta jamukan koronnen don fana jara ye taar'i ma ka s'a fa de parce que ale ye kumantuka ye a furula ka taa jɔ i la a ma dugukolo sɔrɔ cogoya si la sɛnɛ ka di a b'a cɛ ka sɛnɛ foro kɛ a ko k'a bɛ n'a bɛ cɛ ka foro la fo dɔw bɛ taa fɔ cɛ cɛ jumɛn birilen don e ka foro kɔnɔ a bɛ kun ɲɛna ko cɛ de bɛ sɛnɛ na b'a fɔ i fana tɛ de donc a nana a ma kasi a fa ye a fa ko dugu min tugulen don a ka dugu la jagalakaw de bɛ yen taa fu ɲɛna k'i nana so foro ɲini fa ye terme dɔ fɔ a ye dans le terroir bamanana a bɛ kɛ ten a taara dɔrɔn o dugu in na u ko ko nin ye kumaba fɔ bi dɛ a ka 20 hectares fɔlɔ u y'a d'a ma comme ça fufalaki a yɛrɛ ye cɛsiri k'a yɛlɛma ka kɛ titre foncier donc pour encore an ka baro kɛ ni ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn épauler an ka n'a gɛlɛyaw ye k'a fɔ ko a tɛ se ka sauter ni gɛlɛya bɛ yen dɔrɔn nɔgɔya bɛ yen kuranɛ yɛrɛ la a bɛ fɔ an ɲɛna à côté de chaque difficulté certes il y a une facilité donc an ka na gɛlɛya gansan ye k'a fɔ non solution tɛ solution bɛ yen et an ka kuma ni ɲɔgɔn ye c'est vrai qu'avec la polygamie tout muso gɛlɛya caman b'a ni ɲɔgɔn cɛ mais an ka o bɛɛ bɔ yen bi musow k'a dɔn k'a fɔ an bɛ fa la an bɛ ba la fɔlɔ ça c'est important tant qu'an ma ɲɔgɔn minɛ donc ɲagata jugu min bɛ da musow kan n'an b'a fɛ fana cɛw ka dɛmɛ kɔfɛ an yɛrɛ k'an yɛrɛ dɛmɛ fɔlɔ an yɛrɛ bɛ min kɛ ɲɔgɔn na min bɛ jikalan bɔ a sinamuso kan min n'a ka sinamuso bɛ fɛn na min b'a ka baarakɛdenni tɔɔrɔ parce que tant que an yɛrɛ bɛ violence min kɛ ɲɔgɔn na n'o ma bɔ yen dɔrɔn baro tɛ yen cɛw tɛ n'an ta cogoya si la o sirɔ donc ça c'est très important et an b'aw fo kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa kumakan ni kuma bɛ a to madame la directrice i ko journée in ko Bamakɔ dɔrɔn de don ayi n ye ɲininkali de kɛ a b'a yɛrɛ ɲininka ɲininkali de don comme aw de b'a ko kunna Bamakɔ dɔrɔn tɛ ayi farafina bɛɛ yɛrɛ de don ayi farafina tɔgɔla don nka Mali t'a la n ko tɔgɔdala muso u b'u yɛrɛ y'a la wa olu de b'a cɛmancɛ la wa n'i y'a jateminɛ anw ka lasigidenw bɛ région bɛɛ la u bɛɛ de bɛ nin sensibilisation ni information di u bɛɛ bɛ nin yirituru kelen in ni fɛn in de kɛ madame la directrice an na kumakan laban di ima bi baro kɔnɔ kumakuncɛ kuma n'o y'a sɔrɔ a yɛrɛ ka muso ye man dɔgɔ dɛ yani komi an bɛna munumunu soni ka kumakuncɛ laɲini dɔ bɛ ne bolo ayiwa an bɛ taa madame la directrice fan fɛ fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ kibaruya dɔ b'i bolo walasa an ka baro in kuncɛ a la kumakan laban ye min ye o kɔni ye ka madame le ministre ka folikan d'aw ma k'aw fo k'aw barikada ka dugawu k'aw ye Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la k'an lamɛnbagaw fana fo parce que n'i bɛ kuma fɔ a ka di i ye mɔgɔ de k'a lamɛn ka faamuyali sɔrɔ a la donc fɛn fɛn sigilen bɛ Jabaranin kɔrɔ k'a lamɛnni kɛ k'u bɛɛ fo ka bɛɛ barikada an den minnu fana nana an accompagner k'aw fo k'aw barikada en tout cas hali n'a kɛra kuma kelen de aw kan k'o ta nin baro in na ka wuli n'o ye ladilikan kelen pe aw kan k'o ta baro in na ka wuli n'o ye hali n'aw t'a bɛɛ faamu dɔw bɛ aw y'olu faamu donc k'aw fana fo an kɔni bɛ fɛ kunba aw bɛɛ ka kunba ladege aw bɛɛ ka kɛ don dɔ leader de leader a ma fɔ leader bɛ sɔrɔ fan bɛɛ fɛ hali n'i bɛ kalanijɛ in de la ka t'i ka diplôme ba sɔrɔ ka fɛn kɛ tu es leader donc an b'o de ɲini aw fɛ donc ka foli di bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ fana 31 juillet ni komi n'i ye jamana lahalaya lajɛ a tun ka d'an ye an ka taa a cérémonie bɛɛ de kɛ Wolodo nka o tɛ se ka kɛ tuguni an kɔni yirituru in de bɛ kɛ Wolodo maintenant cérémonie tɔ ninnu sa an b'a bɛɛ kɛ communication de TV ni radio la ka kunnafoniw di mɔgɔw ma mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ a la donc a tɔ laban bɛ kɛ ten sinon santɔw la an bɛ cérémonie ba de k'a la cérémonie kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka activité ninnu kɛ an tun y'o yɛrɛ de boloda Wolodo an bɛ taa an bɛ cérémonie kɛ cérémonie mana ban an bɛ yirituru kɛ ka kunnafoniw jɛnsɛn ka fɛn kɛ mais o tɛ se ka kɛ tuguni parce que n'i ye jamana taabolo lajɛ ko caman bɛ yen an yɛrɛ kan k'o ye ko olu dabila fɔlɔ yanni basigi kana awɔ donc ka bɛɛ fo ka barika da n'Ala sɔnna diyara n ye madame Keita i tun ko kuma b'i fɛ n ko yanni kumakuncɛ la laɲini dɔ tun bɛ ne bolo ni ɲangata gɛlɛn ninnu ka halisa puisque n y'a fɔ cogo min na aw yɛrɛ ka question kɔnɔna la mun de bɛ se ka kɛ nin waati na ne ko n ko f'an ka kunnafoni de di kosɛbɛ an ka kunnafoni jɛnsɛn kosɛbɛ
kunnafoni jɛnsɛlan dɔ bɛ anw bolo n'an b'o wele ko série télévisée anw ye série télévisée dɔ dilan sur les VBG a série télévisée in bɔra ORTM na a bɔra Africable a bɔra Renouveau yɛrɛ la donc a série nin b'an bolo c'est pour les sensibiliser puisque série in kɔnɔna la a bɛ VBG bɛɛ kelen na b'a la donc anw tun bɛ fɛ ka laɲiniw kɛ télévision fɛ u bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na an ka se ka segin o série télévisée diffusion kan cogo min na parce que fɛn min don a diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ parce que a kɔfɛ anw ye micro trottoir kɛ a diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ ko n'an bɛ se ka segin a diffusion kan puisque minnu ma chance sɔrɔ k'a ye olu ka se k'a sɔrɔ tuguni mais problème ye o ye musakabɔ de b'a la kosɛbɛ surtout aw telew ta fanfɛla la a musakabɔ tɛ fitinin ye donc an ka laɲini vraiment k'a ɲini aw fɛ Renouveau fɛ n'aw bɛ se ka nɔgɔya k'an ye cogo min na an ka se ka segin ni série télévisée diffusion kan sur les VBG tiɲɛ an ka laɲini dɔ ye muso ka bonya min bɛ Renouveau yɔrɔ anw fana ɲɛmaayaso tɔgɔ la ne bɛ risque ta ka engagement ta an b'an jɔyɔrɔ fa a fɔra yɔrɔ la sabu kunnafoniw bɛ tɛmɛ ale de ka sira kan o bɛ diya n ye kosɛbɛ ayiwa bɛ kuma kuncɛ ni jumɛn ye kosɛbɛ n bɛ kuma kɛ kuncɛ ni min ye halisa o ye toujours an ka ɲangata gɛlɛn ninnu an hakili jagabɔ kosɛbɛ an ka hakili jagabɔ kosɛbɛ an ka jateminɛ k'a fɔ kɔlɔlɔ caman de bɛ ɲangata ninnu kan bon surtout min bɛ ka kɛ waati in na n'a kelen bɛ ka bɛɛ tɔɔrɔ n'o ye sayako ninnu ye an ka hakili jagabɔ dans les familles n y'a fɔ cogo min na il faut que mara ka segin so ni mara seginna so hakili la cɛ b'a jɔyɔrɔ dɔn muso b'a jɔyɔrɔ dɔn parce que jateminɛ min kɛra ni furu bɛ na kɛ sisan kuma bɛ kɛ muso de fɛ maɲumagaw bɛ taa ka sigi furumusow de kɔrɔ mais furu cɛ yɛrɛ foyi tɛ fa ye foyi tɛ fɔ furu cɛ ye donc an bɛ fɛ k'o stratégie fana développer pour que ni furu bɛ na kɛ cɛw fana ka taa yɔrɔ dɔ la u ka se ka kalan dɔɔni ka se ka k'u kun je pense que chrétien dinɛw mɔgɔw b'a kɛ donc an fana bɛ fɛ vraiment ka don o taabolo la k'a jɛnsɛ an ka se ka cɛw fana kalan bibi na yan'u ka don furu kɔnɔna la komi maɲumaga bɛ sigi muso kɔrɔ cogo min na cɛ fana ka taa yɔrɔ dɔ la ka ɲɛfɔli k'a ye an hakili la ni o conseil sera ka sabati a bɛ se ka dɔɔni bɔ gɛlɛya ninnu na parce que gɛlɛya ninnu ɲɔgɔn faamuyabaliya in de b'a to ni ɲangata in bɛ na ni ɲɔgɔn cɛ fo ka se fagali ma an tɛ ala deli fɛn min na an bɛ ala deli halisa ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka dɔ bɔ nin ko ninnu na ayiwa Kunba ko maa bɛ i den diyaɲɛ to a la ka to ka i sɔn don a la musow ka di ye nka i bɛ se ka bilasirali jumɛn de balakaw kan ani terimusow ma bon ka di n yɛrɛ ye o dɔrɔn de don yɛrɛ ko de don Adel n'a ɲini fɛ i ka yamaruya an b'a dɔn cɛw man go ye dɛ n b'a fɛ n ka kuma n ka jɛmucɛ kuma a ka kɛ cɛw kan an b'an faw fo i mana muso ŋana fɛn o fɛn ye surtout anw yɛrɛ ka génération n'i y'a ye an bɛ farinya dɔɔni an faw de sɔnna a ye tɛgɛrɛ fɔ an faw ye an b'an faw fo an b'an kɔrɔkɛw fo an b'an furucɛw fo an b'an denkɛw fo ka yafa ɲini kuma dɔ peut-être kuma bɛ bɔ cogoya de la mais an degunnen de don an b'a fɛ u k'an dɛmɛ an fana k'an cɛsiri fasoko la an kana kɛ bɔ fusafu ye an bɛɛ b'a fɛ k'an tɔgɔ to kɔ musoya t'o la cɛya t'o la o ka faamuya dɔrɔn n'o faamuyala i tɛ don mɔgɔ si n'a ka faso jɔli cɛ n'i ma muso kalan n'i ma muso bila a ka se k'o na dɔn a k'a kɛ i ye muso pénaliser mais i ye min pénaliser o y'i faso ye muso caman bɛ yen bi u kan ka kɛ dɔgɔtɔrɔba ye u ma se k'a kalan kɛ mais o furulen dɔ cɛ dɔ bolo b'a fɔ k'a tɛ taa gynéco cɛman fɛ yen a bɛ to bana na fa bɛ sa caman bɛ cancer bɛ k'an bɛɛ faga cancer du col de l'utérus ni cancer du sein tellement bɛ maloya n'a ye parce que muso dɔgɔtɔrɔma tɛ yen mais ni muso kun kalanna ka dɔgɔtɔrɔmusow caya an tɛ yen nin kan foli belebele bɛ di cɛw ma halisa u k'an dɛmɛ ayiwa a diyara n ye Kunba ala ka ladilikan ninnu don kulo kunnandi la Omar Baru ayiwa hakili la kulo sera tiɲɛ ma ne na ko to i bolo i k'a datugu a ka kɛ ten ayiwa an balimaw ni ne kun ye ni ne kɛra ayiwa ɲani an ka jamukan kun cɛ an bɛ kuma di directrice ma n t'a dɔn ni ayiwa Emma ka se ka ale na Emma introduisa kɛ directrice ne ka kuma laban kɔni ye ka dugawu kɛ jamana ye an bɛɛ lajɛlen mɔgɔ tɛ da kunnandi dɔn ni bɛɛ y'i sigi waati min na ka i ka seli kɛ a kɛra sugu ye comme diinɛ ka ca an ka yɔrɔ la ni i ka seli kɛ i bɛ dugawu kɛ i yɛrɛ ye ka dugawu kɛ jamana ye ala ka jamana ɲamajɔ ala ka lakana ala k'an kisi ka tanga hali bi ala k'an lakana parce que
an lakanabagaw fana ala k'u lakana parce que sɔrɔsi ni tenitigi fɛn o fɛn n'olu de b'an lakana bi ala k'u yɛrɛ lakana ne ka duwawu laban y'o ye nka yanni n ka bɔ kuma la n bɛ kuma di Emma ma parce que ale ka nin ja in bi an bɛɛ bɛ si ni nin ye bi en tout cas on cherche des solutions voilà Emma kuma b'i bolo aw ni ce a kɛlen kuma di yan nɔ ɲagata min bɛ ɲɛsin musow ma o hukumu kɔnɔna la ne b'a fɔ da cayalen no surtout an denmisɛnninw kunda ka tugu an tɛ ɲɔgɔn bilen o yɛrɛ de ka ca la kosɛbɛ bugɔli ni fagali mana bɔ a la ne bolo n'a kɛra i la siɲɛ kelen muso kɛ i la siɲɛ t'a fɔ so kɔnɔ sokɔnɔ ma fɛn bɔ a la t'a fɔ ONG la olu bɛ ɲɛ sɔrɔ a la ni mɔgɔ bɛ jɛ la ko aw ka di ɲɔgɔn ye bugɔli ni nɛnini y'a kɔnɔna la n'o yera kɔnɔna na o kɔrɔ k'aw ma da ɲɔgɔn kama donc a bɛ ɲɔgɔn to yen sani fagali ka bɔ a la tanti Kumba ɲuman na an si kana na tunu ayiwa Adel jamukan in kɔni sigira hukumu min kɔnɔ ka filɛbaw hakili lajigin o de ye ni journée min bɛ yen n'a bɛ wele ko journée panafricaine des femmes ni juillet kalo tile 31 san o san a kɔni a bɛ ɲɛnamaja barisa don kɛrɛnkɛrɛnnen no min ɲɛsinnen no farafinna jamanaw n'u ye min kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin musow ma an kɔni kun ye jamukan sigi jango Mali musow bɛ lahala mun na mun kɛr'u ye mun ma se ka kɛ mun kan ka k'u ye jamukan in kɔni sigilen kun o kuma senw kan ka se ka o kumaw kɔni walawala anw ni filɛbaw ye an ka maa welelen kun ye madame Tunkara Sophie Suko, elle est directrice nationale de la promotion de la famille. Ama fo inali a diyara n ye a bonyana ma. An ka maa welelen filanan o kun ye madame Keita Fadima Tall, directrice du programme national de lutte contre les violences basées sur les genres. N'u b'a fɔ ko BVG hakili la maa caman b'o dɔn hali n'an tɛ BVG in kɔrɔ dɔn ni BVG fɔra dɔn na a bɛ dɔn dɔrɔn ko ɲangata violence basée sur les genres justement a bɛ dɔn ko ɲangata min bɛ musow kan ka sababu kɛ u ka musoya ye maaw b'o faamu. Madame Keita k'a fɔ k'i nali diyara an fana ye ayiwa an ka maa welelen sabanan kun ye Kumba Ba ale ye télé baarakɛla ye radio baarakɛla don ani muso cɛsirilen don Kumba Ba k'a fɔ ko i nali diyara an fana ye walasa ka baara in kɛ jamajɛ baara de kun don Adel e tɔgɔ ye Samakɛ nka ye ne buramuso ye an jɛra ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka wulikajɔ kɛ jabarani yɛrɛ kɔfɛ a ka ja an ka technique la Seydina Umar Keita ale ka wulikajɔw bonyana ye kosɛbɛ an ɲan bɛ chef Marikacɛ Daw ale ka wulikajɔw la ani Zakariyaw Fɔnba u ye wulikajɔw kɛ hakili la renouveau ye équipe kologirin de mobiliser walasa ka ni jamukan in ka se ka a réaliser sɔnna Umar Baro y'a fɔ cogo min na o kuma na an bi kan bɛ o boloda an filɛbaw ye don n'a nataw cɛ jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛw kan k'a fɔ halisa ala ka jamana in ala k'a kolo suma a k'an bɛn